ربنا أملاك بيت هباركم شيء عرفتنا مني سلامنتاي عرفتي زدلينا وي سلامنتاي عرفتنا يسوس خون اندحريلنا كندي عينة شخم تشكيمنا لنا اتحادة كترطر خيل كمناتو خون خيل كحسب خيل تماخيرون خون خيل جن كلاتنا نناتنا زكون الشخم لنا ويتا يسوس كريستوس قالو خزارب كله تايلو اتم صرز خبدكم كلكم تتصعروا اباينو انا تعرفكم حقي نالبات حد غزي غويتان زي تقبلوا سبات غيرنا نخون نفس وكف دن شخم تشكيم يزخي زمنو كم اسلازغونه زياده دما كابت زحلف زمانات لومي سب كوبي لخلو يغوي دقيس خلو يغوي كوغوي خلو يغوي سرح كله يغوي كحسب كله يقوي حقيدو كله بيا خوينو مخنياتو الشخم سلازبازحه نايز كل الشخم عرفتي نشخم كوص وي كور زقلقن ገንዘብ አይኮነን ትምርቲ አይኮነን ቤተሰብ አይኮኑን حدار አይኮነን ካለ ምንም ነገር አይኮነን መንጥራይ عرفت نفس وقفنا مني عرفت نفس وقفنا مني عرفت نفس وقف مني كبرنا سوم يكون كلاتنا حتى ጸሎትኩን ጸልይና قلصل خلنا نقرتي دقائق زغيلنا انتاي شخمي زلنا لومي اتعرفت كل زكونه يسوس كراد فلنا كوردو ندليو زبل ነገር كله نسبات نغيرنا يم زي تردون ወይ كنغروم زي دلنا نعناون مفتحيو زጨነቀና ዘበለ كله دقيقن فرين زكونه يكون شخمنا نفسنا نمصاي هاللويا اسكي كالايت زلا ወይ ሳልሳይት መግበር አለይ ምናልባት አባ አምሮና ስላው ነገር ኮይኑ رأسنا قال نجار انت وسدنا كبرنا أملاك يكون تشي رأيو إذا سب عايزي كندي نجار تشكي مله من البات قلنا أنت نريو عوستو بزح كنجار زقل بزح دماغ حساب زقل نجاري من البات قاليو جنزاب خون قاليو أبتمت صحفت زلوا فلتات خون خالي قالي عدا خون خالي قالي نايت عنا قداي خون خالي قالي كال تميتات دليتات خون خالي بزح نجار تشكيم له قويلو خنبر يسأل له تيلنا أيكلني حكي حاجة جزء خشكوا ما خل بدحري يجنا يدليوني فالمغنيات كتبقى خل بدحري يجن كراجة فولي يزدلي جن زعرفوا يدلي بوتا يدلي عبد الله يعرف سلا زي كل تشكيمه أنت راز خير كوينو فبجزيو فبساعتون كأسن دابلة تكون وجبتي كدكتمي تسفى قارتي أمود أتا كموتي أنا مسخاكم إن هواتنا تصورنا أسكي كلاتنا حجي أنتنا سما بيلنا دننيلنا وربتي دقائق من البعض تربيكم وقافلكم بزح نايت الله في زي كنا كبر دليل نبتت مرتقنا أتقول لنا مفتحي متى كنركب ناي نفس وقفنا الشخم انتايو عبل علينا زلو انتايو عبل قدعنا زلو انتايو بأمرنا زلو انتاي ام منفسنا زلو انتاي ام نبرانا زلو انتاي تشكيمنا لنا انتاي تشكيم كل حفتي انتاي تشكيم كادي انتاي تشكيم كحوي ويابوي كلنا انتاي تشكيمنا لنا ما نمسب زي تشكم خفون اي مثلا اي نطرطرن ነገር ግን نشخم كل سفلطن كعرف زقل حدلو نسدما اتم صعرون صورز خبدكمن نباينعو أنا كعرفكم هاللويا أنا كعرفكم نباينعو ويتا زي عرفو كعرف أي كألن ويتا زي عرفو كعرف أي كألن كلاتنا نفلت أين ماتيوس 10:11 سكع 3 زلوي أتم كلكم تسعرون صرز خبدكمن نباينعو أنا لو وهي لبي وانتحت أرعتي فوكيش صري ونقليل يمو أرعتي صرو كاباي وانتمهارو لنفسكم كعرفتي كتربيهم كبرنا عملاق يكون يسوس كويتاي هاللويا بس كويتا زي أزينا نحقوس نمنتاي كويتا تسبلي بوشتي حدا نقر ندات اللوخ أبسبو داتا وشتي يلا نقر ورن كمل كله تردي إن السدمان تايب بليت ناتي ناتكم الناب قويتان فنعرف ممسا عقداسك واخ النسو جن زعبه هسان حدا نقراوش تاي قويتا كسلاسل كتوليت سنيحن السدمان تايب
ትህፃን ብዙሕ ድሌታት ኣለዎ ጽቡቕ ድሌታት ኣለዎ ጽቡቕ ሃረርታን ፍቓድን ኣለዎ ክእለት ግን የብሉን ድሌታቱ ንኽዕቅብ ክብል ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ምናልባት ኣብዚ መድረኽ እንተዝህሉ መጻወቲኡ እንተዳ ወዲቓቶ ናብ ኣይ ተተኺሉ ዝወድቕ ንምንታይ ድሌቱ ኩዕሶ ክወስድ እዩ ክወድቕ ስለ ዝደሊ ግን ኣይኮነን ክህረም ስለ ዝደሊ ይኮነን ድሌታቱ ከማልእ ጥራይ ነታ መጻወቲቱ ክወስድ ዝጸድፍ ኣደግን ትርእየ እያ ትቆልበ እያ ኣበይ ከም ዘሎ እንታይ ከብር ከም ዘሎ ስለምንታይ ኣብኡ ዘሎ እንታይ ክቕፅል ኢላ ትርእዮ እምበር ንሱ ባዕሉ ይሕሰብ ኣይትገድፎን እያ ምናልባት ኣነ ንስኻትኩምን ውሽጥና ድሌትና ሃረርታና ኩሉ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ከመይ ከም ንገብሮ ስለ ዘይንፈልጥ ብብዙሕ ነገር ንዕንቀፍ ኢና ጸላኢ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝመፀና ነገር ግን ጎይታ ይሓድገናን ኣብ ክእለትና ኣይኮነን ጎይታ ዝምርኮስ ኣብ ድሌትና ኣይኮነን ዝምርኮስ ጎይታ ንዓይን ንዓኻትኩምን ይጥመት እዩ እምነትና ከዓቢ ክብርትዕ ዝኽእል ኣነ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ከምዚ ስለ ዝገበርኩ ኣነ እዚ ስለ ዘጉደልኩ እንድሕር ኢልና ንሕና ንየሱስን ተማቒልና ንገብሮ ነገር ኢና ንሓስብ ግን ጎይታ ንዓይ ኣቦይ እንድሕር ኢልና ግን ተወዲኡ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ዝኾንና እንተኾንና ዝገበርና እንተገበርና ጎይታ ይጥንጥንን ሰይጣን ብሓሶት ኣብ ኣእምሮና ብዙሕ ክፉእ ዘእቱ እግዚኣብሔር ኣይሓድግን ባህሪኡ ከምኡ ይኮነን ንሕና ኢና ንኣቢ ንሕና ኢና ንሃድም ከምቲ ኣደኽ ትዓይ ቆልዓ ኣይትእቶ ግደፍ ኣይትሓዝ ክትብሎ ፀኒሓ ሞሊቑ ዘየድሊ ነገር ሒዙ ዝጉዳእ ንሕና ኢና ባዕልና ሞሊቕና ንጉዳእ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ጠማቲ ስሙ ይባረኽ ስለዚ ኣብ ጎይታ ክንተኣማመን ይግባአና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እምበር ክንርኢ ከለና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11:28-30 ቃል ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ንጹር እዩ ግን ኣብ ሂወትና ክንለማመዶ ስለ ዘድሊ እዚ ቃል እዚ ተመሊስና እንታይ ንግበሮ ነስተንትኖ ኣቱም ኩልኩም ትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰባት ብሃይማኖት መልክዕ ተለማሚዶሞ ዝሰሓትዎ መንገዲ እንተሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣምላኽ ዝህቦም ነገር እምበር ኣምላኽ በዓሉ ዝገብሮ ማንነቱ ንምርዳእ ኣሸጊርዎ እግዚኣብሔር ንሰባት ሂቡ ገንዘብ ሂቡ ካልእ ነገራት ሂቡ መላእኽቲ ሂቡ ቅዱሳን ሂቡ መምሃራን ሂቡ ከም ዘድሕነከን ከም ዝድግፈካን ንኣምን እምበር ንሱ በዓሉ ናትና ሓላዊ ወይ ከዓ ደጋፊ መዕረፊ ምዃኑ ንምርዳእ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጥና ይኣቱኒ ንሱ ግን ሓደ ነገር ኢሉ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኢና ናባይንዑ እዩ ዝብል ናባይንዑ ቃል እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ መሰረታዊ ክንርዳእ ቃል እግዚአብሔር ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ማለት ኣምላኽ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ከም ዝናተይ ዘረባ ሓሳብ ቃል መረዳእታ መምርሒ ኣይኮነን ዝህብ ጎይታ ኣነ ክዕርፈኩም ክብል ከሎ ካብ ዘለዎ ዕረፍቲ ድህብ ማለት ዘይኮነ ባዕሉ ንሱ ዕረፍቲ እዩ ሰላም ክህበኩም ክብል ከሎ ካብቲ ሰላም መቒሉ ድህብ ማለት ዘይኮነ ባዕሉ ንሱ ሰላም እዩ ኣብኡ ኢና ንዕርፍ ሰላምና ንሱ እዩ ሂወትና ንሱ እዩ ሓይልና ንሱ እዩ ኩሉ ነገርና ንሱ እዩ ምናልባት ቋንቋና ስለ ዝኾነ ተፈጥሮና ስለ ዝኾነ ዝውሃብ ነገር ከም እንቕበል ግን ብቋንቋና ከምኡ እዩ ዘረዳእና ስለዚ ሓለፈ ቋንቋና ንእግዚአብሔር ክንርድኦን ከነስተውዕሎን ይግባእ እዩ እምበር ኣቱም ኩልኩም ኢሉ ንማንም ፍሉያት ሰባት ኣይኮነን ጎይታ ንዘይተቐበሉ ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮነን ደቂ ተባዕትዮ ኣይኮነን ወይ ንድኻታት ኣይኮነን ሃብታማት እዚ ስለ ዘለዎም እቶም ካልኦት ዝተጎድኡ ማለት ይኮነን ወይ ነቶም ጎይቶት ሳቶም ገዛእትዮም እሞ ነቶም ዝግዝኡ ዘለዉ ኢሉ እውን ኣይፈለየን ምናልባት ወለዲ ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ቆልዑት ኢሉ እውን ኣይፈለየን ኣቱም ትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኩልኩም ናባይንዑ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10:4-6 እንድሕር ኢና መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይባይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክበፅሕ ዝኽእል የለን ማለት እንታይ እዩ ናባይንዑ ስለዚ ናተይ እናትኩምን ሸኸም እንታይ እዩ ሎሚ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ኣእምሮኽ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ናብራኽ እንታይ እዩ ዘሎ ንሓድሕድና ክንደጋገፍ ከለና ምቃል ኢና ንዘራረብ ምቃል ኢና ንዕልል እንተንደሊ እውን ግዜ ኣይፈቕደልናን ምናልባት መዓልታዊ ክኸውን ይኽእል ዝለዋወጥ ነገራት ክኸውን ይኽእል
ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ኩሉ ምስጢርና ወንቲ ንገር ኣይክእልን ይኸውን ዓቕምና ንዘራረቢና መፍትሒ እውን ኣይነምፅን ሓደ ነገር ግዳሎ ከም ኣሕዋት ነፍሲ ወከፍና ሓደ ነቲ ሓደ ሽግሩ ክፈልጥ ክካፈልን ገለ ንርእሱ በዓሉ ዝመደቦ እፎይታ ይሓስብ ይኸውን ዕረፍቲ ግን ኣይሂቦን ሎሚ ምስ ብፃይካ ዓሊልካ ምናልባት ንሙሉእ ኣዳራሽ እውን እዚ ፀገም ኣሎን ፀሊይ ለይልካ ተዛሪብካ ኩሉ ክሰምዕ ይኽእል እዩ ዕረፍቲ ዝህብ ግን ማንም የለን ኩሉ ናብቲ ዕረፍቲ ዝህብ ኢየሱስ ሒዝካ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ናብቲ ዕረፍቲ ዝህበካ ዝኽእል ጎይታ ዘርኤካ ተዘይኮነኻ ሰሚዑ ይስቕ ዝብል ምሳኻ ተጨኒቑ ይስቕ ዝብል ስለዚ እኮ መስለኒ ኣብ እዋን ሓዘንና ብዙሕ ግዜ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል እንታይ ፀገም ተረኺቡ ዝብል ንምንታይ ተልኩም ፀገም ክፈትሕ ስለዘይክእል ፀገም ዝፈትሕ ሰብ እንታይ ዝብል ተዳይልና ፀገም የለን ክህበካ ክእል ሓቀይዱ ሰያት ሓፀር ነይራ እምበር እንታይ ሽግሩ ይበሃል ኣይብለካን ክህበካ ስለዘይክእል ክፈትሖ ስለዘይክእል ግን ምሳኻ ጨነቕ ምሳኻ ሽገር ምሳኻ ይሽከም ቁርምተይ ከዓ እዩ ዝሽከም ድሕሪ ቁርምተይ ዳሓን ሕተር ኢሉ ገዝኡ ዝኸይድ ናቱ ካልእ ሸኸም ኣለዎ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንነፍሲ ወከፍና ደጋጊምና ክንሓስባ ዝደሊ ቀንዲ መልእኽተይ እዚኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ትሽገሩን ዘበልኩም ኩልኩም እንታይ ግበሩ ናባይ ንዑ ኣነ ከዕርፈኩም ኢየሱስ ዕረፍቲ ለይትን ቀትርን ዘይተለማመድናዮ ነገር ተሎ ሸኸምና ሸኸም ክኸውን ዝገብሮ ፃዕርና ኩሉ ግዜ ከም ፃዕሪ ክቕፅል ዝገብሮ ናብቲ ዘዕርፍ ኢየሱስ ፍልጠት ክህልወና ክእል ምምፃእ ግን የብልና ብዙሕ ግዜ ኣይንመፅን ኢና ናብ ጎይታ እንመፅእ ብምንታይ እንድሕር ኢልና ናብ ቤት ኣምላኽ ብምምፃእ ኣይኮንናን ናብ ጎይታ እንመፅእ ኣብ ገዛና ስለዝተዓፀና ኣይኮንናን ናብ ጎይታ እንመፅእ ፃዕርቲ ሰራሕተኛታት ኮይና ስለዝሰርሐና ኣይኮንናን ወይስ ብመንፈሳዊ ነገር ተርጉምና ኣገልገልቲ እንተኾንና ኣይኮንናን ናብ ጎይታ ምምፃእ ማለት ንዕኡ ምእማንን ምፅላይ እዩ ንዕኡ ምእማንን ንዕኡ ምዝራብን ምሕታትን እዩ ካብኡ ምቕባል ምእማን ጥራዩ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ብዙሕ ግዜ እንድሕር ኢናያ ብዙሕ ሸኸም ከለና ሸኸምና ሒዝና እንታይ ኢና ንገብር እንድሕር ኢልና ስኢልና ኢና ንጓዓዝ ድሌታትና ውሽጢ ኣሎ ሓሳብና ፍቓድና ውሽጢ ኣሎ ከይሃብናዮ ግን ብዙሕ ግዜ እንዳስተማሰልና ኢና ንኸይድ ምክንያቱ ከመይ ከም ንገብር ስለዘይፈለጥና ናብ ኢየሱስ ንምምፃእ በዚ ይመስለኒ ብዙሕ ግዜ ህይወትና ዝደክም ካብ ጸሎት ንደክም ካብ ሙግያይ ንደክም ካብ መንፈሳዊ ዕዮታት ንደክም ስለምንታይ ኢና ንደክም ተይልና ዘድክም ስለዝኾነ ዘይኮነስ ናብኡ ንምምፃእ ዘለና ኣፍ ደገ ስለዝተዓፅወ ኣቓልቦና ስለዝተዓፅወ ናብቲ መፍትሒ ዝኾነ ንኽንመፅእ ብዙሕ ግዜ ትብዓት ስለዘይገበርና ጥራይ ምናልባት ብኣካል ምሕሰብዎ ሓደ ሰብ ከም ዘለናዮ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኣነ ንስኻትኩምን ንጠሚ ኢና ኣይኮነ እንዲ ንጠሚ ኢና ንጠሚ ግን ምግቢ ስለዝሰኣና ኣይኮንና እቲ ምጥማይ ሓደ ባህሪ ስለዝኾነ ክንጠሚ ከለና ይንጭነቕኒ ኢና ክንጠሚ ከለና ይንሽገርኒ ኢና ንሰብ እውን ኣይንመኸርኒ ኢና ትሕዝቶ ስለ ዘለና ሓደ ነገር ጥራይና ንገብር ወይ ኣብ ጅባና ዘሎ ገንዘብ ተጠቒምና ንምግቢ ወይ ንትራንስፖርት ንጥቀመሉ ገዛና ኣቲና ንበልዕ መፍትሒ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣይንጭነቕኒ ኢና ቀጥታ ናብቲ መፍትሒ ኢና ንኸይድ ኢየሱስ መፍትሒ እንከሎ ናብኡ ንምኻድ ግና ኣብረኽና ይተዓፀፋን ናይ ሸኸምና መፍትሒ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና እንከሎ ግና ንዕኡ ንምሕታት ኣፍና ይተኸፍተን ናይ ሽግርና መፍትሒ ኢየሱስ ከሎ ምስኡ ክንማኸር ግና ግዜ ኣይወሰድናን ኣእምሮና ንዕኡ ኣይተገዘአን ድሌታትና ውሽጥና ኣሎ ነገር ግን ብተግባር ኣይተግበርናየን ኩላትና ነዚ ምስክር ክንከውን ንኽእል ኢና ብኽፋል ብዝተወሰነ መንፈሳዊ ልምምድ ስለ ዘለና ገለ ምቃል ኢና ጌርና ክንብል ንኽእል እምበር ኩሉ ግዜ ካብ ሸኸምና ንኸንዕርፍ ናብ ኢየሱስ ኣይንመፅን ኢና ምሸት ኣብ ድቃስና ወይ ኣብ ዓራትና ከለና ገለ ነገር ተመፂና ጭንቂ እንድሕር ኮይንና ውርድ ኢልና ንዕኡ ኣይነግሮን ኢና ሙሉእ ለይቲ ግን ክንዕለብጥ ኢና ንሓድር ንመን ከም ዝንገር ኣብ ውሽጥና ኣሎ ከመይ ከም ንገብር ግን ይጨንቀና ልክዕ ናይ ለይቲ ሕልሚ ብለይቲ ክትሓልም ከለኻ ሓደ ነገር ጎይካ ክትጎይ ከለኻ ናበይ ከም ትኸይድ ዝጠፍኣካ ሓቀይኩም ሓሊምኩም ዶ ትፈልጡ ሓሊምኩም ዶ ትፈልጡ ገለ ነገር ይመፀካ ሞ ተሃድም ግን ዓቕልኻ ይፀበካ ክተምልጥ ከም ዘይትኽእል ርዳእካ እንታይ ከም ትገብር ይጨንቀካ ምክንያቱ ኣብ ሕልሚ ክትገብሮ ነገር ወላ ሓንቲ ስለዘየለ ልክዕ ሕልሚ ክመስል ኣነ ንስኻትኩምን ሽግር ኣለና ውርድ ኢልና ንጎይታ ንምሕታት ግን ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ ድማ ትሑት እዩ ጾረይካ ቀሊል እዩ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ
نفسكم دما عرفتي كترخبيكم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እስኪ በብታራ አጽልና ክንሪአይና ሞ ምናልባት አብታ ቀጽላ ዘላ ድሕርኢና በቋንቋ ግሪክ የጽሕፈ ዘለኹ በእንግሊዝ ቋንቋ ግሪክ በፍላይ ትሕቲ አዘላ ቀጽለለይ ሞ በዓባያ ጽሕፈ ያለኹ ኣብ ልበይ ሓደ ነገር ስለዝኣተወትያ ኣብቲ ቃል ጽሕፎ ዘሎ ምናልባት ንዓካትኩም ጋሻ ቋንቋ ኮነኩም ይኽእል እዩ ሓንቲ ኣገዳሲ ዝኾነት ቃል ስለዝረኣኮ ዕብየ ኣውፅያ ማለት እዩ ንዓይ እውን መጽናዕት ስለጥዕመኒ ጥቀመሉ ግን ኣብዚ እንታይ ዝብል ኤላ ተሰሜና ኦሊ ኦሳ ካፒያዘተ ኢስተ ፎርቶሜኒ ዝብል ኣሎ ፎርቶሜኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝተጻዓንኩም ጽዕነት ኣብ ልዕሊኹም ዝተደረበ ፈሊ ዘውፃን ምንታይ ተጻዓንኩም ኣብ ልዕሊኹም ብዙሕ ነገር ዝተሰቕለ ብዙሕ ነገር ዝተሸከምኩም ስለዚ ኣነ ጽዋዓኩም ኣለኹ ናባይንዑ ኣነ ካንታ ክገብረሉ ታዕርፈኩም እየ ዝብል ቃል ይቕጽል ስለዚ እታ ፎርቶሜኒ ትብል እንታይ ማለት እዩ ፍቶ ጽላብ ዘየገድስ እንታይ ኮይኑሎ ኣብ ልዕሊኻ ጽዕነት ተደሪብሎ ጽዕነት እንድሕሎ ስለዘይደለኻ ካብ ምርብራብ ኣይትዕርፍኒ ኢኻ ሓቀይዲ ዝተሰከመ ሰብ ክርብርብ ኣይደልን ይኽብል ባህርያዊ ይኮነ ዝተጻዕነ ሰብ ዝተጻቐ ሰብ ወኣነ ክርብርብ ኣይደልን ሕቆ ይሕመንሎ ኢደ ይሕመንሎ ኢሉ ኣይደልን ይኽብል ኣይክእልን እዩ መፍትሒኡ እቲ ሸኸም ክለግስ ኣለዎ ሸኸም ክፍታሕ ኣለዎ ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ናብ ፈታሒኡ ምምጻእ ናይ ግድነት ኢየሱስ ኢሉ ናባይንዑ ኦኬ ኣብዚ ምናልባት ንዓይ ካብ ዝተምሃርክዎ ሓደ ነገር ተማሂረ ኣለኹ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ንዕረፍቲ ፈጢርዎ ወዲ ሰብ ግና ብዕረፍቲ ክነብር ኣይረኣይን እዩ ብምኽንያት ሓጢአት ካብ ዕረፍቲ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ወፂኡ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ክፈጥሮ ከሎ ንኣዳም ክፈጥሮ ከሎ ካብ ቃል እግዚአብሔር በብ ቁጽሩ እንተዳርኢና ካብ ዘፍጥረት ጀሚርና ንዕረፍቲ ፈጢርና ባይዘው ሓደ መጽናዕቲ ኣብ ገለ መጽናዕታት ከጽንዑ ከለው ርኤ ኣብዚ ናይ ምስልምና አላህ እንደቅ ሰብሲ ንሲኦል ይፈጢርዎ ዝብል ጽሑፍ ክትዝረኸቡ ብጣዕሚ ተገሪመ ማለት እዩ ካብዚ የድሕነና ታምኖ ኣምላኽ ትስዕቦ ኣምላኽ ንሲኦል እንድሕር ፈጢርካ ንገሃነም እንድሕር ፈጢርካ ንገሃነም ኣይኮነን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እውን ንመከራ እንድሕር ፈጢርካ ኣምላኽ ኣይኮነን ንሱ ሰይጣን ባዕሉ መቃልሕ እዩ እግዚአብሔር ግና ንዓይና ኣኻትኩም ንዕረፍቲ ፈጢርና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ክንሪኢ ከለና ምናልባት ቀፂልና ክንሪኦ ኢና ካብ 26 27 እስካዕ ታሕቲ እንድሕር ወሪድና እንታይ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ብምስሉ ባርኣዩ ፈጢርዎ ንምንታይ ተልና ኣምላኽ ንሱ ናይ ሰላም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቲ ዝፈጠሮ ሰብካ ልዕክዕ ንዕኡ ክመስል ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ባሕሪ ኣብ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ታይልና ለሰማያት ሰማያት እግዚአብሔር እዮም ፍርድ ምድሪ ግና ንደቂ ሰባት ሃቦም ይብለና እሞ ድሕሪኹም ኮንኩም ኣብ ፍጥረት እንድሕር ኣቕሊብና ኮይና ካብ ዝተፈጥረ ዘበለ ኩሉ ፍጥረት ከም ሰብ ገይሩ ዝኸበረን በኣርኣያ ስላሴ ወይ ከዓ በኣርኣያ ኣምላኽ ዝተፈጥረን ካብ ኣምላኽ ክብሪ ረኺቡ ድማ ድሕሪ ሓጢኣቱ ከይተረፈ ኣምላኽ ባዕሉ ገዛእ ርእሱ ዋጋ ከፊሉ መሊሱ ናብ ህይወት ክመልሶ ዝተፈተወ ማንም ፍጥረት የለን ኣብ ናብራ እንድሕር ርኢና እውን ከም ወዲ ሰብ ገይሩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብፍልጠትን ብኽእለትን ብኩሉ ጽቡቕ ነገርን ተመሊኡ ለውጢ ዘምፀ ማንም የለን ስለዝለመድናዮ ኣይመስልን ወይ ከዓ ብዙሕ ኣይንሓስብን ኣይነስተንትን እንኸውን እምበር ባዕሉ ዘለናዮ ኣቃውማ ዘለናዮ ኣዳራሽ ዘለናዮ ሰድያ ኮፍ መበሊ ንጥቀሞ ዘለና ነገር ኩሉ ወዲ ሰብ ኣምላኽ ዝሃቦ ፍሉይ ዝኾነ ጥበብን ምስትውዓልን ጸጋን እዩ ከምኡ ጌርና እምበር ኣይናይ እንስሳ ከምኡ ጌሩ ርኢኹም ትፈልጡ ኣበየናይ ሃገር ዝማዕበሉ እንስሳታት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ናብርኦም ይገብሩ ነዚ እኮ ኣነ ንስኻትኩም ገና ይጸገብናን ወዲ ሰብ ኣበይ ደረጃ በፂሕሎ ተይልና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ክንዛረበሉ ዘይንኽእል ነገር ፈልሲፉን ሰሪሑና ኣሎ ንምንታይ ተይልና ናይ እግዚአብሔር ኣእምሮ ኣብ ውሽጡ ስለዘሎ ናይ እግዚአብሔር ክእለት ዝተመቕለ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ስለዚ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ንምንታይ ፈጢርዎ ንዕረፍቲ ፈጢርዎ ወዲ ሰብ ግን ነቲ ዕረፍቱ ሓጢአት ምኽንያት ናብ ህውከት ናብ ሸኸም ናብ ጸገም ናብ ስግኣት ቀይርዎ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 26 እስካዕ 30 ተርኢና ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ኢና ምናልባት እዚ ከይብለኩም ባዕለይ ከንብብ እየ ንስኻትኩም ድማ ተንቢብኩም ሰምሒስኩም ዘለኹም ጽቡቕ እዩ ክብርና ምዕራፍ 1
إسرائيل شلتشان سكع سلاسة كم زبل قال نري اسم يسوع كم ببيع أملاح كا بملكعنات بمثلنا سب نقبر عسى بحرن عواف سماين انسسان نبزل لا مدرن عم مدر لمم زبل كله لممتان يجزؤوا بله أملاح دما بملكع سفتره بملكع أملاح فتره تبعتين أنستيتن جيرو فتره أملاح تابارهم أملاح دما فرين تبازحن مدرخ عامل ملخوان نعسى بحرن عواف سماين عم مدر لمم زبل كله انسسخا جزؤوا بلهم أملاح دما إنه قبل على كل مدر زرع زلوا كله حملتن زرع زرعي زلوا فرقهم ناي كله أوامن هبكم اللهم مجبي يكونكم نقوله أراويت مدرن نقوله عواف سماين هي ونفس مزلوا عم مدر لما منزبل كله خا كله لما متاسعرن نمجبهم هبيهم الله كله لم سعري غريتا نمجبهم هبيو الله بله كم دما كونه أبتد حتى نرخ لنا أملاخ زجبر وزبل كل رأي إنه وزح صبوا كونه مشت كونه بجهاتهم كونه سبسيتي معلتي بلنا أكسيابير تمسكنيكم نتقال مسرتاوين تدارينا يا خوينا أكسيابير نمن يزز زجبر وزلوا تيلنا كالوت فترتات الله نجر جنس فترة وزبل كله ناتو سلطان ناتو كهن نسوق نورد سبيو فتيروان عداليون أدم بنسنا تاي برفت عدي حدا نجر كتب لني تسب لنا نسدومان تاي حنت حتى حاتي تاتني تحتوتيا من البات أبتعدمين من الله سقرب تأجي مهني أملاح نورد سبي أفكار دو تبلني أوه أما أنت لا أفكار خوينس أنت خويني يدحر كل فتير ويلاتن زي استو على هسألن سأجمع يكون عندي صفاتون يرتطون قدام ينفتر يخاطبن سلام تاي أجزي أبير نورد سب دحر كل فتيره سلام أفكاري نالبات حد جزيا نحنا قد مسبت زي تغيرنا بصاينا قالنا قرا قد ما بيلنا بانات زي تصقعوا كوريتينا سلام انت يخون غناين حسبنينا نالبات حسب حسابه لو خون زبلص ነገር ስለዚህ እግዚአብሔር ንወድ ሰብ ሁሉ ዝፈጠሮ እንታይ ንምግባሪን ብሕሪልና ኩሉ ዘድልዮ ዘበለ ተማልዮ አቤቱን ወአትዩ ክብርና አምላኽ ይኹን አባይና በኻትኩም እንት ተፈጥሮ ተሐሳብ አትዩ ጋሻ ክንጽውዕ ከለና ንሕና ነቲ ጋሻ ጸውዕና ኮፋ ቢልና ዕዳጋ ሄድና ስቤዛ ጌርና شعو سريحنا شعو زدلي نجار قريبنا يكوننا نمجبه نتجاشى بقول سرا معلتات هيبنا قدمت معلتتي زدلينا زبالة كله أمالينا نبصري بيتنا نقطوه نايفقرنا ملكتنا عنا قاسي جبرنا معلتاوي كلاتنا مسكرينا نتشان كلاتنا معلت بيتنا مس نبلينا خنبلاين قلنينا أبجل أوان صبي أبجل أوان جن في حبلنا لمن تايتلنا معلتاوي يتكمل الناس لزغن قاشان دحرمتي جن نعو زي جبرنا قريل كما قداسنتو كم بسحو كاين دقس ونخلينا نمنتاي مسمصي ابصبو غزا كعرف سلازلو ابصبو مغبي كعرف كبلع ست سلازلو سلنفقرو إذا زي فكركايتن صقامي حاو زي بلو فرنيلا عبراس سخت تحكي زي تساتي زي تبلع عند الكات تصبي ولا خايت كله انت هاوي فكاي خاتبلو جن ولا حنتي بالكان سلازي نفقري بصح نجار واقع يخفل እግዚአብሔር نعين نعفا نعفي كسعك انت كم زفكرنا نفل كل مخرون عين نعخاتكم من عدالي تصوعنا كل مخرون عين نعخاتكم من غيرها انسسا فطيرو زبلا عززتا اوان فطيرو كل نجار فطيرو نتوم مسانا زنبر كيترفه زبلا عنستن كاين حال يلهم كلهم تزادل نجار قريبو نود سب كن انت يغبروا ميلو جزايهم جزايهم نعها يبكالله منكم كله تداليل كالله يلو نعهاهم بزي صعرق تبلع السات كله تداليل كايلو سيابير تمسكن ما نم فترات بتاريخ يكون عم مصحف قدس ريهم متانك غز متان صبوق خونلو استغبرلو ولا حد يلن ابن ملاختي كبرات كنسم كم ود سب غيرون خبري زتوهابو እግዚአብሔር ዝለገሰሉ ولا حد يلن ود سبقن حاتيات ودي أناس كله خبري كدشوه ناي زي معرفنا منشي ناي زخمنا ناي سعرنا ناي كل مكرانا منشي حاتياتنا لمون انتخوني بعد من هوان كي سببنا نفس وكف دخاماتنا كل جزي كباينا بخا كباخنا باين حد حدنا داتوهابنا دخامناتنا حاتياتناتنا سنفناناتنا ترايو ساقا من سعرن سكوننا رايو منفس أملاك حزنا እግዚአብሔር አሜንና ሁሉ ዝግል ጎይታ አሜንና ከነስና
መንፈሳዊ ስፍራታት ኩነታት እንድሕርኢና ኮይና ሎሚ እንዳደኸምና እንዳወደቕና እንዳዛሕተልና እንዳሰነፍና ዓለም ንቤተ ክርስቲያን ትገዛአላ ዓለም ንቤተ ክርስቲያን መሊኻታላ ዓለም ንቤተ ክርስቲያን ተመሓድራላ ስለምንታይ እንድሕሪልኩም ቤተ ክርስቲያን ኢዳ ስለዝለቐቀት ስለሰነፈት መንፈሳውነት ስለዝደኸመ ዳንበር ሕጊ ንዕኡ ዝድግፍ ሕጊ ወላ ሓደ የለን እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ከሳልዮም ኮሎ ክመርሖም ኮሎ ጸላቶም ጨፋሊቁ አሕዛብ ጨፋሊቁ ምድሮም አውሪሱን ሁሉ ነገር ጸራሪጉ ዘድልዮም ዘበለ ይህቦም ነይሩ እንዳቀጽዐ ክጋገ ይኸለው ነገር ግን መርሖም ነይሩ መወዳእታ ግን ኣብ ዕረፍተይ ካቱ ይብሎ ምንስጋዕ ምባል ላሒሉ ደኺሙ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ዘይ ዕረፈና ነገር ተሃለወ ንጎይታ ስለዘይወፈና ይጥራይ ዝጎደልናያ ጉድለት ሓቢእና ዝጎደልናያ ጉድለት ኩሉን ዓይን ንዓኻትኩም ሰዊርና ብሸለልትነት ስለንመላለስ እዩ እዚ ኩላትና ኢና ካባይ ጀሚርኩም ስለዚ ኣብዚ እንታይ ደለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ሕሊፉ ሂብዎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሃቦም ድማ እግዚአብሔር ፍቅሩ ገሊጽሎም እንተኾነ ግና ኣዳምን ሔዋንን ብሓጢአት ምኽንያት ኩሉ ስእንዎን ክለቆም ከሎ ንርኢ ናቱ መርዚ ናተይ ናትኩምን ድማ ናባይ ናባኻትኩም ዝብቀል ኮይኑ ወይ ከዓ ናባና ሓሊፍሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ድሕሪ ሓጢአት እንታይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዕረፍቲ ወፂኡ ዕረፍቲ ካባና ርሒቑ እንታይ መፂኡ ድኻም ስጋ ፃዕሪ ስግኣት ፍርሓት ካልእ ኩሉ ናብ ወዲ ሰብ መፂኡ ብምክንያት ሓጢአት እዩ እግዚአብሔር ንስግኣት ንፍርሓት ንጭንቀት ንፀገም ንሸኸም ኣይፈጠረና ኢብን ኣብ ገነት ኤደን ንኣዳምን ሔዋን ምስ ፈጠሮም ክፅዕሩ ይኮነን እግዚአብሔር ፈጢሮም ታይዳ ካብቲ ዘዳለዎ ዘበለ ነገር ኩሉ ደስ ዝበሎም ክበልዑ ደስ ዘበሎም ክሰትዩ እታ ናይ መጀመርታ ኣዳም ሓጢአት ምስ ገበረ ምሕባእ ይጀሚሩ ዝለመዶ ምምልላስ ዝለመዶ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ክሰምዕ እንከሎ ድሕሪ ሓጢአት ምህዳም ፃዕሪ ፍርሒ ተጀሚሩ ኣብ ገነት ድምፅኻ ሰሚዐ ፈሪሐ ተሃባእኩ ክብል ጀሚሩ ስለምንታይ ተልና ዘጉደሎ ጉድለት ስለዘለዎ ጉድለት እዩ ፃዕሪ ዝኸውን ኣብ ዘፍጥረት 3:14-19 እንድሕርኢና ድማ ኣምላኽ በዓሉ ዕረፍቲ ምዃኑ በዚ መልክዕ እዚ ድማ ከሪአና ከሎ ንርኢ ስለዚ እቲ ዕረፍቲ ከም ተወሰዶም እቲ ዕረፍቲ ድማኒ ብመልክዕ መርገም ካብኣቶም ከም ዝወፀ ንርኢ ማለት ዘፍጥረት 3:14-19 ንርኢ ቅድሚ ዘሎ ማለት ገሊኡ ምዕራፍ 2 ደሎውን እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ንኣዳም ናብ ዕረፍቲ ከም ዘእተዎ ከመይ ገይሩ ንሔዋን ከም ዝሃቦ ከመይ ገይሩ እቲ ፕሮሰስ ከም ዝፈፀሞ ንስኻትኩም ኣብ ምዕራፍ 2 ውሰድዎ ኢኹም ነግሪ መንገደይ ምናልባት ንብዙሓት ዘጋግዮም ብዛዕባ ናይ ኣዳምን ሔዋን ኣፈጣጥራ እግዚአብሔር ክዛረብ እንከሎ ኣብ ምዕራፍ 1 እንታይ ዝብል ዝተወደአ ነገር እዩ ዝዛረብ ነቕልበሉ ኢና ከነንብብ ከለና ምዕራፍ 1 ዘፍጥረት ዝተወደአ ነገር ዝተወደአ ታሪኽ ዝተገብረ ነገር እዩ ከመይ ከም ዝኾነ ዝዛረብ ኣሰራርሑኡ ግን ኣብ ምዕራፍ 2 እዩ ዘሎ بملكو كم مسلو فتيرو سبعين سبيتن جيرو فترهم كبلنا تصنيحو أم معرف كلتن حركينا جن سبعين سبيتن بحن سبعي كونن فتيرو خم جيري فتيرو قدمنا عدم فتيرو كم حمد مدري بدحريوها كم سنجلو أو تيخان نهوان فتيرو زد ما نيمتاي ملكتي ناتو سرعات كجبر زلو أتصالي نبرون كم يخون كم زلو سلس فلت اكسيابير كم جيرو حاجة سلزغونو كلهم كبرى سلزغون مانم كم مانم زين اسمه خانو جن نهوان أبكال معلتي أبزت عمو معلتي كابكال أحمد مدري أنتي يكون سريحوا نادم كاوشت هاي يغريت عن هوان كاوشت آدم ياوتيوا كاوشت هاي وتيوا مالت حدا عينتي حدا بو بزح زيت ساري بتقين ذكرن من البات ذكركم مو أب قريخ ناي حدا ويكان ناي مرعى وانا سبق كله بزح زيت تقصواك على نيرة مستخا أنت أجزابير نهوان كاب عدم كسرحة كله مالت كاب عصم وشيء سرحة كله نعدم سي عبرسو سي عصم الله ويلهم جن كاب رؤسو شيء هاي سرحان مخنيات رؤسو خيط خوني أبغرون عصم الله حتى دي أبغرو عصم الله جن كامنا أبغرو عصم وشيء وناي سرحان مساي سفيرك سايل كاب جوندو جن أب حقوق تكون معارف تكون ناتو تكون مسؤول تكون كم سنجليو أو صيفة إروي كلام الله قبلنا خلوقا نعود تخون انتايلوا وقعت دقافيت
ንዑት ኸውን ደጋፊት ኣይኮነትን ከም ዘረባ ኣቦታትና ንዓኻ ትኸውን ንዓኻ ተኣልየካ ኣምፅእ ዝበሃል ምስ ኣላይ ከም ዘይትደሊ ሰብኣይ ኣላይ ይደሊ ኣይኮን ንዓኻ ትኾነካ ኣምፅእ ዝበሃል ኣይኮን እንዲ ምሳ ንዓኣ ዝኾነኸ ስለዚ ንሱ ዘይኮነ ንኩሎም ዝኸውን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ እዩ ስለዚ እስኻትኩም ረኣይዎም ምዕራፍ 2 ማለት እዩ ቀፂልና ግን ምዕራፍ 3 ቁጥር ክንደይ ኢልና ኣለና ለሰለይ ድሕሪት ምናልባት ምስ ብዝሒ ቃል ከይደናገር 14-19 كم يزول خين بهم شيء كم زبل قال نري كاب 14 دحر جميرنا شعوب እግዚአብሔር አምላክ ነትተመን ሕልፍ ኢለ ዘንቡ በዘለቁ ቀድሚ ዝተኻይደ ወይካ ዝተዛረቦም ቃል ስለምንታይ ከም ዝፈርሐ ስለምንታይ ከም ተሓበአ እንታይ ድማ ከም ዘመኽነዩ ነጊሩሎን ስኻትኩም አንብቦ ሽዑብ እግዚአብሔር አምላክ ነትተመን እዚ ስለዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳ አራዊት መረሩጉን ኩል ብከብድኻ ከይድ ኩሉ ዘበን ህይወትካ ድማ መሬት ክትበልዕ ኢኻ ጸጽሉ አመንጎሃን አመንጎቲ ዛሰበይትን አመንጎ ዘርኻን አመንጎ ዘርአንካ ጽልኢ ተክላለሁ ንሱ ርእስኻ ከጨፍልቅዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ ሓደ ዝምልክት እዚ ከይንዓርፍ ዝገብረና ኩሉ ግዜ ሕልሙ ሰይጣን እንታይ እንድሕሪልና ንዓይና አኻትኩም ክፍተት ረኺቡ ከሳቅጥራይ ኣብዚ ኮነ ይኹን እዋን ኣብዚ ኮነ ይኹን ኩነታት መጽዩ ገለ ነገር ክገብር ጥራይ ዝጽዕር ንምንታይ ተልና ናይ ደም ጸላኢና ምዃኑ ጳውሎስን ተቀይስዎ ኣሎ ቀጽሉ ኣብ 16 ነታ ሰበይትኻ መከራኽን ጻዕር ጥንስኽን ኣዝየ ከብዝሐ ደቂ ብጻዕርኽ ትወልዲ ኢኺ ድሌትክ ድማ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ንሱውን ክመልከኪ ይበላ ራይ ሕጅት ማዓረ ዝነበሩ ብድሕሪኡ ግን ሰብኣይ ኣብ ልዕሊኣ ከም ዝመልኽን ከም ዝገዝእን ድሌታታ ናብ ሰብኣይ ከም ዝኸውንን ገብሮ ከሎ ንርኢ ምናልባት كم آمنتي كان استوعبون دحر كوينا عن مدقاف مبر እግዚአብሔር كم زسل زبلن ጸቀጥ ወይ ካለ ሳዕቤን ክንገብር ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን ኣብ ዓለም እንድሕር ኢና ኮይና ግን ዝኾነ ይኹን ሰብኣይ ብዛኣቶ ኣቲ ብዝወፀ ወጪ እንተዳሰበይቲ ተዛሪባ ታይብል ባሆንኪ ሰብኣይ እኮ ይድብል ሓቀይዱ ዝዛረበላ ዝመክሓላ ሰብኣይ ምዃኑ እምበር ምናልባት ብግብሪ ማዕርያ ከይከውን ይኽእል ብኽእለት ብምስተውዓል በብዙሕ ነገር ክትበልጦ ትኽእል ክነሳ ሱቕበሊ ሰብኣይ ኣይኮነን ኣብ ልማድ ሃገርና ብሓዳር እንድሕር ኢና ኮይና ሰበይትን ሰብኣይ ክትሓቶ ይትኽእልን እየ ከተማኽሮ ይትኽእልን እየ ኣይከውንን ይኽትብሎ ይትኽእልን እየ እንታይ ገደሰ ክሕለፍ ዝቕበል ጥራይ ዝብላ ንሱ ግን ዋላ ይጋገዝ ዝደልየ ነገር ናይ ምግባር ስልጣን ከም ዘለዎ ይዝሓስብ ዋላ ንዑ ዋላ ንዓ ምክንያት ናይ ዝመርዝ እዚ ነገር ግን ናብ ዕረፍቲ ዝኣተወ ዝመርዝ እዚ ነቲ ቀዳማይ ህይወት እዩ ዝነብሮ ኣይከዶን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን 17 ንኣዳም ቃል ሰበይትኻ ስለሰማዕካ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለዝበላዕካ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን ኩሉ ዘበን ህይወትካ ጌረኻ ካብ ጻዕሪ ክትበልዕ ኢኻ ጻዕሪ ክትበልዕ ኢኻ እሸኹን ትቆርባን ተብቁለልካ በቁሊ መሮር ድማ ክትበልዕ ኢኻ ናብታ ተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዕ ትምለስ እንጌራ ብርሃጽ ገጽካ ክትበልዕ ኢኻ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ትምለስ በሎ ስለምንታይ ተይልና ሓጢያ ስለዝገበረ ንጽቡቕ ዝተፈጥሮ ንጽቡቕ ኢሉ እግዚአብሔር ዘምጽኦ ነቲ ዝተወሃቦ ውህበት ብጻዕሩ ክገብሮ ብጻዕሩን ይኽእሎ ይኮነን ይፍጽሞ ይኮነን ብጻዕርን ባህልክን በብኽያትን ሳዕቤንን ይዝነብር ኩሉ ክፉእ ዘበላ ኣብታ ምድርቲያ እግዚአብሔር ኣርሒቅዎ ዝነበረ ብነፃነት ክትጥቀመሉ ዝግባእ ሕጂ ግን ብፍርሕን ራዕድን بمكران بنبعاتن برهاتن دعاية بالعنكس السطر عيد ما يكونن يشغون تقربان الحراب قيلة تزرعتي كاب زرعتات من البات أبز وانزيب تبقل الكايلو أجزابير حدش بقلوتي قبت ما جمرتا نمع سعري نتم تفتروا فتراتن نعوز خوون فراتن زيابير فتير نيرو حجيجن سعري انت دعا ما تسوقينو زواقع نجر زي شجر نجر كما تسألو سلازي يشغون تقربان مبقال جميرو ስለዚህ ካምንታይ መጽ እንድሕሪልና በኃጢአት ምክንያት ዕረፍት ሁሉ ክበንን ኮሎይና ንርኢ ኦኬ ቀጽልና እንድሕሪና ኣብዘ ጻት ማለት ዘጻት ምዕራፍ 16 እስከ 35 ምዕራፍ እዚ ካብ ምዕራፍ 16 እስከ ምዕራፍ 35 ከምኡ ድማ ኣብ ቀጻሊ
كم دم بزلواويان معرف 16 معرف 24 حالفو زتتقلسق قال الله إذا قالوا زدما دق إسرائيل بسقعتن بفرحاتن برعدن كنبرون كلو زنقر قالي عرفتك سئنو كنا وصو بوق بفرحات يستفل عليه من قديك شقرم كلو ينانرئي جن أبزن بحرئينا يا خوينا عرفت متان كرخبو تأزازات كهبهم كلو ناب عرفت قصهم تصم كلو معالت سنبت كخبرو أبت معالت سنبتتي كمتي نصو شدشت معالتي فتيرون عيون أبشابعيت معالت زعرفه أتعرفت سبحان نجر أنتي مهانو كفلقون الصوم كعرفهم أنتي معالت سنبت نأملاك كفليوانا بأملاك كمتو كابس عرم كعرفو نجيروهم زي حجزات زمتان كخبرو عم نفس وكف جزء ما بوق كملالسو نجيروهم من البات أبزق نرن كلنا ብዙሕ ጌጋታት እንዳገበሩ እግዚአብሔር ምእዛዝ ከም ዝአበይሞ ዕረፍቲ ከም ዘይረኸቡ ይዘርኤና ማለት እዩ ነገር ግን እዚ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ንደቂ ሰባት ካብ መጀመርታ ስለ ዘፍቅሮም ፍቅሩ ከዓ ዘለዓለማዊ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4:9-10 ድሕርኢና ኣምላኽ ብውብ ህይወት ክንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ብምልኣኹ እታ ፍቅሩ በዚ ገለጸልና ይብል ንሕና ስለ ዘፍቀርና ኣይኮነን ስለዚህ አምላክ ነፍስ ወከፍና ኩሉ ጊዜ ዕረፍቲ ኩሉ ጊዜ ሰላም ኩሉ ጊዜ ሰናይ ነገር ይዝደሊ ንሱ ኩሉ ጊዜ ይመርሕ ደቂ ሰባት ግን ኩሉ ጊዜ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘርኢ እንደ አበናይ ክንከይድ ንርኢ ምናልባት እንድሕርኢና ኮይና እስራኤላውያን ኣብ ገለ እዋን እዘዙ ኣብ ገለ እዋን ናብ ጣዖት ይምለሱ እግዚአብሔር ድማ ይኹር ይቀጽዖም እንተመሊሶም ኪዳን እግዚአብሔር ይሓቱ እግዚአብሔር ድማ ይመልሶም ብዙሕ ላሕከም ዘበልዎ ንርኢ إحنا وننتقلنا كأو استفلي نجار يبلنا حدا نجار علىنا زمك حنا سقان تاي ويتاي سكس واقاس اللي زخاف لنا نابون حباين كل تختل مالت هاي كونن ويتا أنا نصاتكم من نزت فأنا يوم ما حد كلي زي كونه ويتاي سكس نعين معاكم نايت من قدي من قدن حقن هيوتن كوين مرحنا كله نابون خن بس تعبوز الله هيوت تعبوز الله السنة نجار ودا جبرنا نعوخ نمثل أرأي حد يقول نمبر نعين نعخاتكم ناي مقطعتنا محكلي أيكون نقول يسوع كريستوس نسوا قاس الأزغفلة تخفيل الله بمبال أنا نصاتكم النابوه نحب أيكون أب حدا بيتسب أبونا عدن كله حدا ولاد تجاجن كله ترى أبوز غلط أخوينا بدي يزحب أيكون عندي عدن ترى نعود حافون تحكلون ندحر كوينا نتولى تبلاش ومبر أي تتقماني ነገር ግን ንዑል ንሳ ምስ በዓል ቤታ ኮይና ከመይ ከም ትቆጽዖን እንታይ ከም ዝበደለን ፈሊጣ መቅጽዓት ክትቦ ፈቃደኛ ክትከውን ኣለዋ ኣደውን ከምኡ ክትገብር ከላ ኣቦ ንዑ ተቐቢሉ ክሕክሉ ኣይግባእኒ ምክንያቱ ክቅጻዕ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ክመሃር ዘለዎ ተኮይኑ ክምህሮ እዩ ዘለዎ ባህሪ ናይ ደቂ ሰባት ኣብ እግዚአብሔር የለን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ ዝበደልናዮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይቀበሎኒ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበደልናዮ መንፈስ ቅዱስ ኣይቀበሎኒ ነገር ግን ንኩሉ መፍትሕ ስለ ዘለዎ ብናይ ስርዓት ኣምላኽ ከም ንመላለስ እግዚአብሔር የርኤና ግን ኩሉ ጊዜ ደቂ ሰባት ንፍቃድ ኣምላኽ ንክንግዛእ ብዙሕ ጊዜ ኣሸገርቲና ብሓጢያት ምክንያት ብዙሕ ጊዜ በደል ንገብር ኢና ኦኬ ቀፂልና እንድሕርኢና ኣብ እዛ ዘለና ቦታ ራእዩ ኣምላኽ ደቂ ሰባት ሓደ ነገር ሂብዎም ንሱ ድማ እንታይ ኣብቲ ዝነበርዎ ዝበልዕዎን ሰትይዎን ክሓቱን ከለዉ ከውረምርሙ ንእግዚአብሔር ድማ ሲኢና ጎዲልና ሓሲምና ክብሉ ከለዉ ብፃዕሮም ክሓልፍዎ ስለ ዘይከኣሉ ነቲ ዝደለይዎ ከማልኡ ስለ ዘይከኣሉ እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ሂቦም ማና ሂብዎም ማና ዝሃቦም ስለምንታይ ተይልና ከይጠምዩ ክበልዑ ማይ ከፈልፍለሎም ከሎ ከይፀምኡ ክሰትዩ ከዕርፉ ማለት እዩ እቲ ንሶም ክገብርዎ ዘይከኣሉ ከማልዎ ዘይከኣሉ እግዚአብሔር ኣማሊኡሎም ሓደ ነገር ተዛሪብዎም ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየዩ ሽዱሽተ መዓልቲ ድማ ማና ኣክቡ ናብ መረር እውን ውፁ ኣብታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ግን ዕረፍቲ ትኹነልኩም ምሳይ ተዘራረቡ ምሳይ ይዕርፉ ቅሰኑ እቲ ዝሃብኩም ኩሉ ሰሙን ሙሉእ ክበኩም ብሰንበት እውን እንትኾነ ቀዳም ክልተ ግዜ ማለት ዳብል ጌርኩም ክልተ ኦመር ማለት መዐቀኒ ናይቲ መስፈሪ ዝነበረ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኢልዎም ኣብኡን እንትኾነ እንተዳ ኣንቢብናዮ ዝገርም ነገር እዩ ቁሊሕ ኢሎም ድሕሪትን ቅድሚት ብዙሓት ኣብ ጅቦኦም እንታይ ገብሩ ነይሮም
ተወሳኺ ሒዞም ከዱ ነይሮም ኣምላኽ ግን ካብ ሕጊ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ይምሽምሽ ነይሩ ሎሚ ብዘይ ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ዘበለ ክንደይ ዝመሽመሸ ሸኸምና ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ ፃዕርና ምምላእ ዝኣብየና ሎሚ ነምፅኦ ፅባሕ ዝጠፍእ ሎሚ ነምፅኦ ፅባሕ ጠፍእ ሎሚ ንዕርዮ ፅባሕ ጠፍእ ሎሚ ንሕጎሰሉ ፅባሕ ድማ ዝሕዝነና እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃኢ ዘበለ ኩሉ ዝእከብ ስለ ዝምሽምሽ ኣምላኽ መንፈሱ ኡፍ ዘይበለሉ ዘበለ ኣምላኽ ዘይፈቐዶ ዘበለ ነገር ኩሉ ዋላ እንተ ፃዓርና ዋቅዳ ውሃ መልስ ብሎ ኣምሓሩ ኣይከውንን ኩሉ ግዜ ነቲ ፃዕሪ ኢና ንደጋግሞ እምበር ብዘይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዕረፍቲ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ከም ዝገበርዎ ክንዝክሮ ይግባእ ንሕና ድማ ተመሳሳሊ ሂወት ኣለና ዶ ዕረፍትና ዝኸልኣና ወይ ከዓ ሰላም ዝኸልኣና እቲ ኣነ ንስኻትኩም ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ እንገብሮ ዘበለ ልምምድ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ንሳቶም ማና እንታይ ገብሩ ነይሮም ወሲኾም ይኣርዩ ነይሮም እግዚኣብሔር ግን ዘተኣማምን ቃል ተዛሪብዎም እዩ ሙሴ ዘተኣማምን ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ነጊርዎም እዩ 6 መዓልቲ ሂበኩም ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ኦሚር ዝብሎ እንታይ ግበሩ ብሎም ነይሩ ውሰዱ ነፍሲ ወከፍ ኣብታ ቤት ዝቕመጥ ዘበለ ከዓ ውሰዱሉ እዩ ሓደ መስፈር ውሰዱሉ ኣብ ቀዳም ድማ እንታይ ትገብሩ ኢልዎም ኣብታ ቅድመ ሰንበት ዘላ ማለት ሰባት ያ ነይራ ናቶም ማለት ቀዳም ነይራ ስለዚ ከምዚ ንሕና ሕጂ ንብሎ ዘለና ዓርቢ እዋናት እንታይ ገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንፅባሒቱ ዝኸውን ወፂኦም ስለ ዘይረኽቡ ከኣርዩ ስለ ዘይፍቀደሎም ክልተ ዕፅፊ ክገብሩ ወይ ከዓ ወሲኾም ከብሉ ይዛረቦም ነይሩ እግዚኣብሔር ዝጎድለና ነገር ተሎ እግዚኣብሔር ዕፅፊ ገይሩ የምፅኦ እዩ እግዚኣብሔር ቃል ኣለዎ ነቲ ዝጎድለና ኮይኑ ዝስማዓና ባሕልና ክንምልኦ ንፅዕር ንሕና ሸኸም ኢና ንውስኽ ንሕና ፃዕሪ ኢና ንውስኽ ንሕና ነቲ ዘምፃናዮ እውን ኣይንረኽቦን ኢና ነቲ ዘእተናዮ እውን ኣይንጥቀመሉን ኢና ፃዕሪ ኢና ንውስኽ ሓንጎልና ኢና ንብፅብፅ ነገር ግን እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩሎ ንዓይ ንዓታትኩም ዝኾኑ መፍትሒ ኣለዎ ምእዛዝ ዕረፍቲ ይህብ ካብ ምእዛዝ ወፃኢ ግን ፃዕሪ ዝንበር ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እግዚኣብሔር መዓልቲ ሰንበት ኢልዎም ንሳቶም መዓልቲ ሰንበት ኣያኽበሩን ብዙሕ ከም ዝፃዕሩ ከም ዝተሸገሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ናብ ድሕሪት ምልስ ኢልና ምናልባት ናብታ 6 መምለሰለይ ሓንቲ ዝልል ዝበልናያ ቃል ኣላ ነዚ ንገልፆ ዘለና ትገልፀልና ምናልባት ኣብ ውሽጠይ ከሰላስል ከለኹ እዚ ዕረፍቲ ንብሎ ዘለና ኣብ 3 ነገር ዝምቀል ኮይኑ ኣብ ውሽጠይ ኣትዩ ምናልባት ስኻትኩም ከመይ ትመቕልዎ ረኣዩ 3 ዓይነት ዕረፍቲ ከም ዘሎ ርኤ ንለማመዶ ኢና ገለ ዕረፍቲ ዝመስለና ገለ ድማ ጀሚሩ ዝቋርፅ ገለ ድማ ዘይረኸብናዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ቀዳማይ ስጋዊ ዕረፍቲ ወይ ከዓ ምድራዊ ዕረፍቲ እዩ ስጋዊ ዕረፍቲ ማለት ወይ ምድራዊ ዕረፍቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተይልና ጠሚ ከለኻ እንተዳ ፀጊብካ እንተዳ ሓሚምካ ሞ ተፈዊስካ ወይ ተሸኪምካ እንተለኻ እንተውሪድካ ካብ ፃዕርካ ኣብ ስራሕ ውዒልካ ደኺምካ ደቂስካ ትዕርፍ ከለኻ ገለ ነገር ሃሪምካ እንደገና እቲ ነገርቲ ተሓዲሱ ክፍወስ ከሎ ዕረፍቲ ናይ ስጋይ ምድራዊ ዕረፍቲ እዚ ኩሉ ግዜ ሎሚ ትቆስል ፅባሕ ትሓዊ ሎሚ ትደክም ፅባሕ ትዕርፍ ኩሉ ግዜ ዕድሜኻ ምሉእ ዝደጋገም ብሂወት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስካዕ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ላሕዘብለካ ቃልሲ ማንም ሰብ ካብዚ ቀድማ ኣይክእልኒ ሰሪሐ ኣይደክምኒ ዝብል ማንም ክህሉ ይክእልኒ ኳዳ ድኻምና ውዕጥ ኣቢልና ኢና ከም ዘይደኽምና ኮይና ንሓልፎ መዓልታዊ ፃዕሪ ኣለና መዓልታዊ ድኻም ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዋጋቲ ድኻምና እንድሕር ዘይረኺብና ዝያዳ ቁስል ኣለዎ ሓቀይዶ ዋጋቲ ዝፃዓርናዮ እንተ ዘይረኺብና ዝያዳ ሸኸም ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ንብዓት ኣለዎ ግን ብዘይብኡ ኣይንበርን እዩ ብዘይብኡ ኣይከውንን እዩ ብዙሓት ኣጋጢምና ኣሎ ከም ሎሚ ምስ ኣስራሕትና ተቃያይምና ኮሪናን ንፅባሒቱ ግን ማንም ከይበለና ሰዓት 4 ሰዓት 5 ለይቲ ተስኢና ክዳውንትና ቀይርና ዝጎየና ብዙሓት ኢና ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ፃዕሪ እውን እንተኾነ ዘይብኡ ልዕሊኡ ንገብሮ ነገር ስለ ዘየለ ብኡ ንረኽቦ እውን ሓደ ንእሽተይ መኽሰብ ይረአየናይ ብዘይ ፃዕሪ ዝመፅእ ነገር ስለ ዘየለ እቲ ካልኣይ መንፈሳዊ ዕረፍቲ እዩ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ማለት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እንዳተመላለስና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምቕባልና ነቲ ዘለና ሸኸም ኩሉ ንመን ከም ንህቦ ክንፈልጥ ንመን ከም ነማኽሮ ክንፈልጥ
بيناي من قدي موصى خمزلنا قويتا خمخرنا زخل نقويتا بمقبالنا ويكا بمركبنا زرخبنا يعرفتي كلاتنا عرفت لنا يكون عندي حواري باولوس كزارب كله بقويتا تحقوسيلو كل عرفتنا هو عبيت ما أسرت قوينو عرفتي يسمعوا استفل عليه من قدي موصى خمزلنا ويزارب أنا نسخاتكم كل جزء سعرنا زنبعنا نبعنا مودعته وقل نقويتا هيبنايو إنا نعرف منفساو عرفتي نايزا مدرسي على ممديو أبز مدرسي كل جزء لما مدوي منفساو عرفتي كابانا زي وسد ناي قويتا عرفتي قويتا ذهبنا عرفت خناسو قل أي كتسألني إلا عوتي يتنكفي بزقوني يكون عينة من قدي بزقود لنا زبلا يتنكفي أمن حدنا بزلنا فقري يتنكف جنزبك قود لنا كله يتنكف تعنانا قود لنا كله يتنكف كما عمنتي يتزارب دلهم نقويتا يسوس كريستوس تقبلنا يعرفنا هنا منفساو عرفت الرقيبة نايزل العالم هيوة الرقيبة بقويتا يسوس كريستوس جحينة كنبلك نصنح نقرقن تملسو أبوتو خلو تعرفتنا يقويتا أبوتو خلو جن نرأسنا سقاي زمس الله بزح زفتنا نايقون سلازي إنا كو قويتا كم هيك خووني لنا كنت سألنا قدد ناب قويتا كنت أمز قبرنا نسي زلاوات عرفتي منفساو لممديز منفساو لممديز جن ملو عرفتي أهبناني اتصال سايز العالماو عرفتي السل عالماو عرفتي نريو زلنا دما أنا نصحاتكم من كل نجار ودينا كل نجارات قاليلنا نايز مدرس أي توديو نام سماي بيتنا مسكنا تراين رخوبي أبوكم توتالي زتنكف نجار يبلون زقدل نجار يبلون زحتت نجار يبلون عرفتي تراي كبرنا الله يكون ملو سلام ملو عرفتي ملو صقابي كبرنا الله يكون نقويتان حتى نجار ولا حنتي بلنا نمان نمسب نحطو نمهرون ولا حنتي بلنا نرسنا وننتهي كم زحتت هاي نفلتت كل جزء عرفت تناينا كم أملاخيهم سلازي إذا عرفت زي من البات عمنتو خوينا كم عمنتي قا نمنتهي زي عرفت بلنا من البات مسانا تسكمنا يو سقا سلازلوي حدا نقر حسب نيريك زي أبير مكم محرتي قبارنبر حدا أوانا تريقكم من حركونكم أميديا جلس سبات اللو مس كالا آيام ويكا مستي مانتوهم تلاقي بمذولود سبات اللو أبقى أوان نوي حسنتينا بتعمل زخبدان زين يرو كلت أوالد نيرن تحنتي قبل على تحنتي مستحن قرت تماهيرن أبقى درجة بتحن أبصرح ونريئين كسرحة خلوها تحنتي كم حكيم كوينه صرح كلا تحنتس مسألة مساخ صرح كلا صا تدليات دقس تدليات ما تنبب منم تقبره نجار يلنك تفلي أي تخلني إذا خبيت كوين دا صار عينت زخبدان نجار كنزي حانتي أنا دحر ميتاس حانت أنت أتقبل حانت كل جزء شخامة صدقني طعم هيك هوني سلازبات حانت رأي زنبرو لكن حانتي أنا دحر ميتاس حانت أنت أتقبل تبي وتزلا أي كبتكم كم زن مقابري لا يفتحكون كبير النجار فيها أنت كم مقابر يفلتني قال أنا جارك جبري سعدي أخت موت أوبريشن دي أخت فله كبير نجاري تفلتوا ديهم منفساوي عن الناسنا بهوت كلنا شخمنا هم إيه طبيعة الناس زرع زرعي زلوا فرقهم ناي كله أوامن هبكم اللهم مقبي يخونكم نقولوا أراويت مدرن نقولوا عواف سماين هياو نفس نزلوا عم مدر لما منزبل كلها كل لما متاسعرن نمقبهم هيبة يوم الله كل لم سعري غريتا نمقبهم هيبة الله بلا هم دم كونه أبتت حتى نرخلنا أملاخ زقبر وزبل كل رأي إنه زحت صبوا كونه نشت كونه بجيحاتهم كونه سرسيتي معلتي بلنا أكسيابير تمسكنيهم نتقال مسرتاوين تدعرينا يا أخوينا أكسيابير نمن يزز زقبر وزلتيلنا كالوت فترتات الله نقدر نصفات أرزبل كله بناتو سلطان ناتو كأن الناس جنود سبيو فتيروان عداليون قدم بنسنا تاي برخت عدي حدا نقدر كتب لني تسب لنا نسدو مان تاي حنت حتى حاتيتاتني تحتوتيا من البات أبتعد مين من الله ساقرب تأجي مهني أملاخ نود سبي أفكار دو تبلني أوه أما أنت نعزف كرة خوينس أنت خويني يدحر كل فتير ويلاتن زي استو على هسألن ساقامي هيكون عندي صفات ونير تطغون قدام ينفتر إخاتبل سلام انتهي أكسي أبير نود سب دحر كل فتير سلا زف كرة
نالبات حد جزي نحنا مسبت زي تغيرنا بصاينا قال ነገር አቅድማ ቢልና ባና ተዘይ ተጸግዑ ቆረይቲና ስለምንታይ ይኸውን ግን አይን ሐስብኒና ምናልባት حسب حساب ሁሉን ዝበለን ኸይ ንዑ መፍትሕ ክንረክብና ናብ ጎይታ እንታይ ንገብር ማለቲ ኩሉ ግዜ መፍትሕ ንደሊ መንፈሳውያንና ጎይታ ተቀቢልና ኢና ሙሉ በሙሉ ደቂሱ ዝሓድር አዕሪፉ ዝሓድር ብነጻነት ስቁሉ ዝመላለስ ማንም ግን ይብልና ዘይተፈትሑ ብዙሓት ነገራት ኣለውና ተፈትሑ እንድሕር ኮይኖም ጎይታ ምሳና ክኸውናሉ እዚ ናይ ኩሉ መፍትሒ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ከም ዝገብሮ ከመይ ገይሩ ኦፕሬሽን ከም ዝገብሮ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈልዮ ከመይ ገይሩ ሃባና ከም ዘወግዶ ዝፈልጥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጠብቕ ይግባአና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክር ሰባት አይዕርየን ከለ ሰባት አይዕርየን ትምህርትና አይዕርየን ገንዘብና አይዕርየን ትዕግስትና አይዕርየን ዝኾነ ይሁን ነገር ተገበርና ዘዕርዮ ዝፈልዮ ወል ሓደ የለን ሸኸምና ዝፈልጥ ጎይታ ጥራይ ሓደ ግዜ ሰባት ዝፈልጡ ኮይኑ ስማዓና ሰባት አይፈልጡን ፓስተር ሮቢ ከምት ዝበልኩም መዘምራን ወላ ፓስተር ሮቢ ከይተረፈ ቃሉ የእቲ ያው ታይልና አንተይ ሰባት ከማንሲ ብሎ ነፃነት ወይ ካዕርኽ ኮንና ሳይኮሉን ናይ ኩሉ ግዜ ዘይልወጥ ዓርክ መኒሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ መፍትሕ ዘለዎ ኣብ ሓዳር ተለኻ በዓልት ቤትካ ክትፈትሕ ይትኽእልን ኣብ ሓዳር ተለኻ በዓል ቤት ክትፈትሕ ይክእልን ምሳኻ ጥራይ ዝበኪ ምሳኻ ጥራይ ክትበክ ትኽእል ክትፈትሕ ዝኽእል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጎይታ ይብል ኣሎ ናባይንዑ ኣነ ከዕርፈኩም ኣነ ታይሉ ነዋሄ አርዑተይ ፎኩሲ ጾረይ ድማ ቀሊል ናባይንዑ ከባይ ተማሃሩ ነፍስኩም ከዕረፍት ክትረኽቡ ኢኹም ከዕርፍ ዝደልሰብ ፍቀስን ዝደልሰብ ከሃድ ዝደልሰብ ካለ ነገር ተዘይ ተመርኮሰ ይበልጾይ ናብ ኢየሱስ ንቃለስ ፕሮኻት ኸዋቴ ናብ ኢየሱስ ንቃለስ ናብ ኢየሱስ ንምቅራብ ንቃለስ ተዳፊና ናብ ኢየሱስ ንቃለስ ምናልባት ኣብ ጽቅስ ዘይተቆብ በጣም ብዙሕ ስለዘሎ ሓንቲ ሰበይቲ ትመጸንላ ንሳ ድማ እንታያ ንሓካይም ገንዘባ ብሙሉኡ ሂባ ስለምንታይ እንድሕሪልና ገንዘባ ንብረታይ ሃብታይ ብላህ ክትገብረሉ ትበልዓሉ ክሰትየሉን ካማንም ከይለመነት ከተዕርፈሉ ዝግባይ ነገር ግን ንዑ ዋጋ ዝኽፍል ሕማም ግን ሒዝዋ ነቲ ሕማም ትክትብል ኩሉ ገንዘባ ንሓካይም ሂባቱ ሓካይም ክፈትሖ ይከኣሉ ሓደ ነገር ተሪፍዋ ነይሩ ንሱ ድማ ትኩሉ ክገብር ዝኽእል ካብኣ ብጀካ ምእዛዝ ምንም ገንዘብ ዘይደሊ ኢየሱስ ንሱ ነቶም ክደፍዋ ዝኽእሉ ሰባት ደፊያ ፈንቂላ ዘፈር ክዳኑ እንድሕር ተንኪፋ ጥራይ መፍትሕ ነይሩ ብሩኻት ብዙሕ ክንነጽጎ ዝግባአና ክንደፍኦ ዝግባአና ክንሓልፎ ዝግባአና ብውሽጥና ከምቲ ጎይታ ዘብዝሓልና ጸጋ መጠን ደፊእና ናብ ጎይታ ንምምጻእ ክንጽዕር ይግባአና ዕረፍትና ውጥራይ ስለዘሎ ዕረፍትና ውጥራይ ስለዘሎ ኮፊልና ነስተንትን ቃል አምላኽ ነስተንትን ንሕሰብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መንገዲ እንድሕርናኡ ዘይመጺና ዕረፍቲ ኣይክህልወናን ሓካይም ቀይረ ብዙሕ ገንዘብ ከፊለ ዘለዋ ነገር ይትረፊላ ኩሉ ወፍያተ ግን መወዳእታ ገንዘባት ተወዲኡ ተኺም ድሕር ገንዘባ እንታይ ይስተርፋ እንድሕሪልኩም ገዛ ርእሳ ምሟት ጥራይ ይስተርፋ ብሞት ውን ዕረፍቲ የለን ብሩኻት ኸዋተይ ብዙሕ ግዜ መይቶም ዕሪፎም ዝመስሉና ወይ ከዓ ዕሪፉ ኮይኑ ዝስምዖም ደቂ ሰባት ብሞት ውን ዕረፍቲ የለን ብሞት ዕረፍቲ ክህሉ እንድሕር ኮይኑ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምምጻእ ጥራይ ምክንያቱ ናብቲ ዘዕርፍ ናይ ሰማይ ንጉስ ስለንኸይድ ብሞት ኣቢሎም ናብ ዝገደደ ፍርዲ ዝኸዱ ዳ እምበር ብሞት ኣቢሎም ናብ ዕረፍቲ ከም ዘይከዱ ሰባት ክፈልጦ ይግባይ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ዝሰምቆ ዘበሉ ኩላቶም ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ዘይመጺኹም ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ዘይተዓቂብኩም ድሕሪ ሞት ውን ፍርድሎ እኳ ደኣ ካብ ናይ ምድሪ ዝገድድ ሸኸም ካብዛ ምድሪ እዚኣ ዝነበረኩም ጸገምን መፍትሒ ዝሰኣንኩምሉ ተስፋ ዝቆረጾኩም ዝኸበደ ናይ ሲኦል ናብራሉ ናይ ዘላለም ዕረፍቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ ስለዝኾነ እሺ ቀጥልና እንድሕርኢናዮ ናብቲ አንቶይ ዝነበርናዮ መለስ ንበል እሞ እሺ እንደገና ወስኸለይ እሺ ነዚ ብቁርታይ ሕልፍ ኢለየ እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ተቀዳማይ ዝገለጽናዮ አንቶይ ብድሕሪኡ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ኢልና መንፈሳዊ ዕረፍቲ ክሳዕ ውሽጣዊ ማንነትና ዝኣቱ ናይ ክርስቶስ ሰላም መንፈሳዊ ዕረፍቲ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምቕባልና ዝረኸብናዮ ሰላም ካብቶም ኣብ ደገ ዘሎ ኣነ ንስኻትኩም ዝበዝሕ ሰላም ኣለና መፍትሕ ኣለና ንመን ከም ንሓቶ ንፈልጥ ኢና ምናልባት በዚ መንገዲ ዝሓለፍኩም ሰባት እንተለኹም እግዚአብሔር ይሕሊፈኩም ኣሎ ኣብ ደረጃ ዝበጽሕኩም ንጎይታ ነመስግኖ ግን ዘይጥዑም ነገር ኣብ ህይወትና ዝሓልፍ ኣሎ ስኻ እንታይ ዝኽታም ኮንካ ምዕባይ
زختام كون كام عباي مالت عدا عباديت اندحر زي بالك حدا قلعه عباديت اندحر لاتو عدا ناي وشط لبو يزبكي نبعاتو دما ديات درزلو عرفت له نابدي مسمص كله يلوتي زختام ولود كن بخي وعلو بخي تحدره او وشط كل غزي بسلام قسل عبيز خيدنبر مفتح يبلو انا نسخاتكم ناب غويتا يسوس كريستوس مسمص انا منفساو عرفت لنا بزح شخم علنا نعون نفتح له كل غزي كن ناب غويتا مصقعنا هدامن علنا كم تعنتو يزبالكم غناز عرفتسي ناب كريستوس بممصا طراي يركب كل غزي ناب كريستوس እንዳትጸጋعታ لك كم تحدثب نفوع يكون مور يكون حتام يكون بزي قدس زحلو يحلو معلتاو كرسحلو حقيدي سلا زرسح كل غزي كحصب طراي زقي حقيدي حسي زخاتات طراي ديم زرسحو زخاتات طراي يرسحني ولا حبتام يكون ولا اقول ترف ገንዘብ ያለው ግድነት እንዳተሐጸበ ይዝነብር አነ ንስኻትኩም ናብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተጸጋዕና ኢና ናይ ዝምድርዚ ዕረፍት ነስተማጋል ኩሉ ግዜ ንፍተው ንጽላየ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት መልክዕ እንታይ ገብሪ ጠብቀናይ ግን ጌታ ስለዘለና ስሙ ዝተባረከ ይኹን ናብ ጌታ እንዳመጻና እንታይ ንገብር ነራግፎ ኩሉ ግዜ ኣብ እግሪ ኢየሱስ እንዳመጻና ኢና ነራግፎ ስለዚህ በጌታ ተዋሂብና ክነሱ ግን بيمان صقام እንዳመጹነ ተዕረፍትና ዝወስዱ ብዙሓት ከም ዘለው እዚ ህይወት ዝስጋዕ ዝወዳ ብዙሕ ትዕግስት ከም ዘድልየና አርኢና ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ዝዓይነት ፈተና ብዙሕ ዝዓይነት ስቃይ ኢና ንሐልፍ ማለት እዩ ተጻለ እንደሐረኢና ተዛሪበ ስለዝነበርኩ ሕልፍ ብለለኹ ፊልጵ ምዕራፍ 4:7 ክንሪኦ ንኽእሊና እዚ ከም በባልኩም እሞ ናብ ጌታ በመምጻእ ዘሎ ዕረፍቲ አጸቢቁ ይነግረና ይኩላትና ድማ المحجون رئينا لنا حجقا بزمل كعزي دقيمنا نرأيه فيليب معراف 4:4 جميرو كلاتنا نفلتا كل جزير ما بقالنا نوصا قالاب بزح سمعيا بغيتا كل ساعة تحقوسو دقيمة دما تحقوسو بلا الله حقي بمن تحقوسيلو بغيتا بوتو خلو انا نسخاتكم حقوسنا زخل لنا نحاسبو ገንዘብ አሎ حدار አሎ ቤተሰብ አሎ حقي نبرت الله طعنا الله قال ነገር ብዙሕ አሎ هون حقوس نخلينا انت خونا ግን كم تاينا نبلو كم نصبراقسي بلጭ درغم زبل عينت حقوسي لو متعنا ስለዘለካ تحقوس صبح ግን حميمካ رأسك حميمካ تطقليلካ توعل لو مي ገንዘብ ስለዘለካ تحقوس صبح ግን ስራሕ ስለዝወጽኻ ትጉይ لو مي حدار ስለዘለካ تحقوس صبح ግን حدار بقاله مخنيات اندحري سخاريخا قال نجر صقم ترقيبو تقول ولا بتحدار كلها زطعسكا زوجيكا زمسلكا ولا تقاقيخا حقي اندي تقاقيخا خلها صبو كله تكونتاسي جيغا وين نسمعكا كوا او هيكا وعل ولا تحقوسكا وليدكا تكون كن بولادكا بقاله مخنيات بزي مرداكا تقول لو متحقوس صباح تقول لو متحقوس صباح تقول ويتا يسوس كريستوس كنا كل جزي حكوسي سلازي باولوس انتايلو بغويتا تحكوسو فانسي هو شي ابيت ما اثرت خوينو ابدكن تلهم يسوس اوجت تعتوها يسوس اي وسدني له ايكونن سلازي بغويتا تحكوسو لقي ما تحكوسو بلوكم الله بدحري تايلو اكسي ابير قربايلو هاتكم كل سب يفلط انبر دليتكم زبل بصلوتن لمانو مسناي مسغانا باملاح يفلط انبر بقالكو ايتچنقو يلو اتلوهاتكم اب كل سبي فلت እግዚአብሔር ቀረባ ይመስበለ ድሌትኩም ዘበለ እንታይ ትድሌትና كل حديقنا لهم انتاي دليتنا عرفتي السلام قسانت هدات عرف كنبل اندحر دلينا خوينا دليتكم زبله بصلوتن لمانو مسناي مسغانا اب املاح يفلط انبر بقالكو انتايل አይትጨነቁ ማለት ጭንቅ ዝባሃል የለና ይገድስኩም አይኮነን ዝዛረብ ደሎ ተጨነቁም ኮፋይ ትበሉ ዘጨነቁ መመልኢ እኮ ስለዚህ ጨነቁም ዝብል ደሎ አይትጨነቁ መፍትሕ ስለዘሎ እግዚአብሔር ተመስገነ መፍትሕ ስለዘሎ ከምቲ ገንዘብ ከም ዘለካ ፈሊጥካ ክጠምኸለኻ ንገዛኻ ትጎይ ህዝብ አምላክ ልክዕቆም ቁጠሮ ይስብል ዘሎ ውስጠመና ንጨነቅ ዲና ብሩኻት ሕዋት ሕጂ ቆጠሚና ኣለና ብዙሓት ዘጨነቅ ይብልና ከም ጠመና ርዳአናይ ጽቡቕ ነገር አይኮነን ደስ አይብለናኒ ከይን ጠሚና እንደልግን ጠሚና ስለዚህ ጠመና ግን ናብ ምግቢና ንኸይድ መፍትሕ ኣለዎ ምናልባት ገንዘብ ዝባሃል ዘይብልና ነርና ተንኸውን እንታይ ማሐሰብኩ ክንበልዕ ዘይንኽእል ምግቢ ክንረክብ ዘይንኽእል ጠሚና እንታይ ኢና ክንገብር ሕጂኸ ናበይና ክንከይድ ሕጂኸ ብምንታይ ኢና ነዛርእስና ከነዕንግላ ክንብል ጭንቀት ኣብ ልዕል ጭንቀት ይዝውስኽ
ነገር ግን መፍትሕ ስለ ዘለና ከም ንዕርፍ ነዚ ነገር እዚ ብዙሓት ነቢዖም ናተይ ምፍጣር እንታይ ይጠቅም ሰይጣን ምስ ውስኻ ቢሉ ስቁልካ ኢኻ ተፈጢርካ እንታይ ዋጋ ኣለካ እንታይ ትገብር ንምንታይ ትነብር ዝብሎም ተስፋኦም ምስተወድአ ምስተፀንቀቐ ርእሶም ሕሊፎም ዝህቡ ዕረፍቲ ዝመስሎም ካብ ስቃይ ናይ ምድሪ ዝምስተጠሱ ዝድቅሱ ዝመስሎም ሰይጣን ዘታልሎም ውሕዳት እንታይ ኮኑ ናብዛ ዓለም እዚኣ ስታቲስቲክስ እንድሕርኢና ሎሚ ጥራይ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ማዕልያ ዘይብሎም ቁፅሮም ማዕልያ ዘይብሉ ከምኦም ዝገበሩ ክንፈልጥ ይግባአና ኣነ ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓዲእናን ዓሪፍናን ኣለና ስለዚ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኑን ምስ ናይ ምስጋና ብኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ ንምሕሳብ ንምስልሳል ንዕኡ ንምድግጋም እኳ ግዜ ተዘይሃብናዮ ናብ ጎይታ ብምምፃእ ተሓደግናዮ ጽቡቕ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኩሉ ብሰዓቱን ግዜኡን እግዚኣብሔር ይርአይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ቁፅሪ 7 እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ታይገብሮ እዩ ክሕልዎ እዩ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ኣእምሮ ማለት ካብ ኩሉ ኣእምሮ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣእምሮና እዩ ዘሳቀየና ኣይኮነን ብስጋ ይምፃእ ትሸኸም መንፈስና ነፍስና ኩሉ ዘሳቀ ወላ ዝጎደለ ነገር እንተሎ ወላ ናይ ጥዕና ይኹን ወላ ናይ ትሕዝቶ ይኹን ወላ ናይ ሓሳብ ይኹን ወላ ናይ ፍቅሪ ይኹን ናይ ዝኾነ ነገር ክጎድል እንከሎ ኩሉ ግዜ ርእስና ኢና ንሕምም ኣብ ሓሳብ እዩ ዝመፅእ ጭንቂ ዝኸውን እቲ ብሓሳብ ዘሎኻ መፍትሒ ይብሉን ተመሊሱ እውን ኣብ ጉልበትና መፅእ ኣብ ዕዳና መፅእ ኣብ ዋጋ ንኸፍለሉ ነገር ይመፅእ ገዛ ርእስና ይመፅእ ሓደ ግዜ ኣብ ዘመን ነቢያት ማለት ኣብ ናይ ኤልያስ ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ኢላ በዓል ዕዳ መፂ መሰይ ጨነቐስ እንታይ ኢላ ባርያኻሲ በቃ ፈራህ እግዚኣብሔር ነይሩ ነቢይ ነይሩ ሕጂ ግን መይቲ የለን ንሱ እዩ ዝምግበና ነይሩ ግን ዕዳ መፂና ስለዚ ንደቀይ እንታይ ክገብሮም ኢለ አንጻር ናይት ዕዳ ወይ ከዓ መኽፈል ናይት ዕዳ ደቀይ ክወስደለይ እንታይ ክገብር ንሳኮ ደቃ ካብ መሃብ ወፃይ ወላ ሓንቲ ትገብሮ ነገር የለን ደቃ ምስ ሃበት ብድሕሪኡ ከመይ ክትነብር ደቃ ምስ ተወሰዱስ ከመይ ክትከውን ድሕሪልና ብሕማም ክትወድቕ ወይ ርእሳ ክትሕልፍ ወይ ድማ ብጭንቀትን መከራን ብንብዓት ለይትን ቀትርን ኣይትበላዕ ኣይትሰቲ ኮይና ኣብ ቤታ ክትሕልፎ እዩ ምክንያቱ ካልእ መፍትሒ የብላ መፍትሒ ግን ኣብ እግዚኣብሔር ስለ ዘሎ ናብ ኣምላኽ ሰብ መፅያ ምክሪ ወሲዳ እግዚአብሔር ፈቲሕዎ ይፈትሖም እግዚአብሔር ፈቲሕዎ ስለዚ ነገርና ናብ ኣምላኽ ተመጪ ጥራይ ዝፍታሕ ብሓሳብ ዘይኮነ ብፍልጠት ዘይኮነ እንታይ ዳ ብምምፃእ ናብ እግዚአብሔር ብምምፃእ ንእግዚአብሔር ብምውካል ሓሳብ እግዚአብሔር ብምስዓብ ንዕኡ ዝበለና ዘብለ ነገር ኩሉ ብምፍፃም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮና ሽኸም ኮይንና ዘሎ ጭንቀት ኮይንና ቁስል ኮይንና ዘሎ ካብኡ ዝበልፅ ካብኡ ዝሓልፍ ሰላም ኣምላኽ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ታይገብሮ ክሕልዎ እዩ ክርስቶስ ስቆልና ይኮንና ተቐቢልና ብሩኻት ኣሕዋተይ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ክርስቶስ ንስጋ መንፈስ ንነፍስን ኩሉ ዝኣከል ክብርና ኣምላኽ ይሁን ቀፂልና እንድሕርኢና ኣብቲ ሓደ ገጽ እሺ እዚ ተደንበብናየ ቀፂልና ካልኣይ ስላይድ ኦኬ እስኪ ቀጽለለይ እንደገና እስኪ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምሬታ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 17:21 ሪአይና ስለምባ እንታይ ኢሉ ጳውሎስ ናይ ኣምላኽ ሰቢ ብኩሉ ነገር ንምስክረሉ ጎይታ ዘዕረፎን ጎይታ ዝተወከለ ሰቢ ግን ክንርኢ ከለና እንኳን ኣብ ምድራዊ ነገር ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ከይተረፈ ይድሰተወ ሓደ ነገር ከም ዘጋጠሞ ይድዛረበ እንዳብዚ እዚ ድማ እንታይ ከም ሰብ መጠን ብስጋውን እንመላለስ ስለዘለና ነቲ መንፈሳዊ ልምዳትና ኣብ አገልግሎትና ኣብ ርክብና ኣብ ኩሉ ነገራትና ኢዱ ዘእቱ ስለዝኾነ ትሸኸም ሐዋርያ ጳውሎስ መጽዩ ንበዓል ቲቶስ ምስረኸቦም ማለት ንበዓል ቲቶስ ክረክብ ኢሉ ምስ መጽ ኣብቲ ልምዳቱ ኩሉ አገልግሎቱ ምስ ገበረ ንቲቶስ ኣይረኸቦን ስለዚ ኣብዚ ቃል እንታይ ኢሉ ንቲቶስ ስለዘይረኸቦ ልበይ እንታይ ገበረን ኢሉ ኣይዓረፈን ቅሳነት ኣይነበረንን ኣይዕረፍኩን ኢሉ ኣይኮነን ከነንብባዶ ካልኣይ ቆሮንቶስ 12 ቶሎ ኢላ ከንብባየ ናብ ምውዳእ ገጽ ዶቶም ናብኻትኩም ዝለኣኽዎም ጌረዶ ኢሉ ማለት ሸቕላ ናይ ልቢ ዝዛረብ ካብ ላዕሊ ጌርኩም ኣንብቦ ኢኹም ንስኻትኩም ሰብ ቆሮንቶስ ክማጻረየሎም ከሎ
ለውሃቱ አገልግሎቱ ጻዕሩ ትዝገበሮ ዘበለ ነገር ኩሉ አብአቶም ከመይ ተራእዩ ምሕረት ተሓትት ይቅሬታ ተሓትት ኣነስ በደልኮ ነገር ኣሎ ዲ ክብሎም ከሎይ በቶም ናባኻትኩም ዝለኣኽዎም ገይረዶ ገለ ተበሊጸልኩም እየ ንቲቶስ ለሚንየ ምስኡን ነቲ ሓደ ሓው ሰዲደዮ ቲቶስ ደኾን ተበሊጸልኩም ኮይኑ ብሓደ መንፈስ ዶ ኣሰር ሓደ ኣይተመላለስናን ማለት ኣነ ዲ ወይስ በቶም ዝለኣኽዎም ዲኹም ተበዲልኩም እንታይ ትሽግርኩም እንታይ ዘውህየኩም ደሎ ስለዚ ንሳቶም እንድሕርጉዮም ጳውሎስ ድማ እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ናይ ሕልና ክሲ ኣትሎ ኣብ ሸቕላ ኣትሎ ስለዚ ብመን ኢኹም ተበዲልኩም ንቲቶስ ከይብሎስ ማዕረ ኣይገልገልናኩም ሓደ ዓይነት መንፈስ ሰተናደ ይኮንና ንድብሎም ንርእስና ኣባኻትኩም ከምንማጻርያ ካብ ቀደም ሒስኩም ተሓስቡ ነርኩም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢና እንዛረብ ዘለና ግናኸ ኣቱም ፍቁራተይ ኩሉ ንምህናጽኩም እዩ ዝገበርናዮ ዘበለ ኩሉ ንምህናጽኩም እዩ ሕጊ ተሃብናኩም ተቐጻናኩም ተተዛረብናኩም ተኣዘዝናኩም ሲ ንምህናጽኩም ኣብ ኣምላኽ ክትዓብዩና አገልጊልና ግን ኣይበደልናኩም ስዑ ኢሉ ክመጽእ ከለኹ ምናልባሽ ከምቲ ኣነ ዘይደለኽዎ ኮንኩም ከይረኽበኩም ንኣይውን ከምቲ ዘይትደልይዎ ኮይነ ከይትረኽቡኒ ምናልባሽ ባእሲ ቅንኢ ኩራ ሸራ ሕሜት ሕሽኽሽኽ ምንፋሕ ውከት ከይህልወኩም እፈርሃለኹ እዩ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳገልገለ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከይተረፈኳ ዝሸኸም እዚ መጽኡ ይርኢ ኣሎ ምናልባት ዝኩሉ ጽዒርና ዝኩሉ ጌርናስ ማወዳእቱ ግን ኣብ ንሓድሕድናስ ኣነ ከምቲ ንስኹም ትጽበይኑ ኮይነ ተዘይመጽአኩም ከገልግሎኩም ኢለ ኣነ መጽአ ድማ ንስኹም ከምቲ ኣነ ዝደልየኹምኩም ተዘይጸናሕኩም ንፍረ የብሉን ኣብ ጸገሚና ዘለና ኣብ ጻዕሪና ዘለና እዚ ጻዕሪ እዚ እንታይ ገብረንሎ ኢሉ ዕረፍቲ ከልኣንሎ ክምለስ ከለኹ ኣምላኺ ኣብ ቅድሜኹም ከየዋርደኒ ኣነውን በቶም ቀደም ሓጢኣት ዝገበሩ እሞ ካብቲ ዝገበርዎ ርክሰትን ምንዝርን ዕብዳንን ዘይተነስሑ ብዙሓት ከይጉሂ ይፈርህ ኣለኹ ውፅኢቱ ጎደሎ ከይከውን ይፈርህ ኣለኹ ኢሉ ጥንቃቄ ከም ዘድልዮም ተዛሪቦም ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኣብ ምዕራፍ ቀጻሊ ዘሎ ምዕራፍ ሕልፍ ኢሉ ድማኒ ምናልባት ግዜ መታን ከይወስድ ተኣሽቡ ይገብርኒ ኣይሓልፎን ግን እንታይ ኢሉሎ ማለት እዩ ከፋንውኑ ከለዉ ንቲቶስ ሓወይ ስለ ዘይረኸብክዎ ድማ እንታይ ኢሉ ኣብ ልበይ ወይ ከዓ ኣብ መንፈሰይ ዕረፍቲ ኣይነበረንን ኢሉ እንታይ እቲ ዕረፍቲ ተይልና ከይዱ ከገልግሉ ከለዉ ከም መጻርዮን ምስ ቲቶስ ድማ ኩሉ ነገር ክዘራረብን ክሪኦ ከመይ ከም ዘሎ ይደሊ ነይሩ ንምንታይ ቲቶስ እሙን ዝኾነ ሓዊ መገላግልቱ ናብ ዝለኣኾ ዘበለ ኩሉ በዓል ፀዓት ከም ዝነበረ ይምስክረሉ እሞ ንዕኡ ክረኽቦ ዝግባእ ክረኽቦ ይከኣለን ስለዘይረኸቦ ድማ ኣብ ውሽጢ እንታይ ነይርዎ ሸቕላ ነይርዎ ብኸመይ ይሓልፎ ከም ዘሎ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ቃላት ጳውሎስ ንድሕሪት ተመሊሱ ሸቕልኡ ይገልጽ እሞ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ልበይ ዕረፍቲ ኣይነበረንን ይብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኩሉ እንድሕር ርኢና ንነፍስ ወከፍና ሸኸም ኣለና ኣብ መንፈሳዊ ይኹን ኣብ ምድራዊ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገርና ሸኸም ኣለና እዚ ሸኸም እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዘዕርፎ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ናባይንዑ ናብ ኢየሱስ ንምምጻእ ጥራይ ኩሉ ግዜ ክንቃለስ ይግባአና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ናብ መወዳእታ ገጸይ ትሕት ኢልና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ እዚ ዕረፍቲ እዚ ናይ መወዳእታ ዕረፍቲ እዩ ካብ ጎይታ ዝኾነ ዘይልወጥ ንዘለዓለም ዝተዋሃበና ዕረፍቲ እዩ ኣብ ሰማይ ከድና እዚ ነትን ንብለሉ ዝጎደለ ንምልኣሉ ወይ ገሌናፍቲ እንኾነሉ ኣይኮነን እንታይ ዳ እግዚአብሔር ንኩሉ ነገርና ወዲኡ ንመወዳእታ ዘዕርፈና ዕረፍቲ ምናልባት ኣነ ንስኻትኩም ናብ ዝኾይና ክንገልጾ ሕጂ ኣሸጋሪ ክንገልጾ ኣይንኽእልን ኢና ሓደ ግዜ ገለ ሰኣልቲ ይበሃል ሰኣሉ መንግስተ ሰማይ ከመይ ትመስል ሰኣሉ ምስተባሃሉ ሕፀር ዝበለ ስለ ዝሰማዕኩምዎ እንታይ ገይሮም እዩ ዝበሃል እቲ ሓደ ብዙሕ ልሙዕን ፅቡቕ ወሓዚ ማይን ካልእ ነገርን ዘለዎ ገይሩ ስኢሉሎም ንውድድር እቲ ሓደ ድማ ከምኡ ካብኡ ዝበለፀ ዘደንቕ ተፈጥሮታት ጎቦታት ስንጭሮታት ከመይ ዝኣመሰሉ ኣራዊትን ካልእ ነገርን ገይሩ በቃ ፍጥረት ዓለምሲ በቃ ፅቡቕ ከም ዝኾነ ገይሩ ኣብ ኩሉ ክትዘናጋዕ ከም ዝኽእል ገይሩ ስኢሉ ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ግን ሓደ ፅቡቕ መጋረጃ ገይሩ ስኢሉሎም ማለት እዩ ምርምር ወይሎም ምስ መፁ ናይቶም ካልኦት ብጣዕሚ ክድነቑ ፀኒሖም ነቲ ሳልሳይ ምፅእ ተበሉ መጋረጃ ይፀኒሑ እዚ መጋረጃ እዩ ትስእሉ ፅቡቕ መጋረጃ ጌርካሉ ግን መንግስተ ሰማይ ብኸመይ ክንፈልጦ ንኽእል ኢልዎም ንዓይ እውን ሸጊርኒ ኢልዎም ንዓይ እውን ሽግረይ መንግስተ ሰማይ ብድሕሪት መጋረጃ ዘሎ ኣነ ክገልጾ ዝኽእል ኣይኮነን ኢልዎም ብድሕሪት መጋረጃ ዘሎ ሰባት ክገልጽዎ ዘይክእሉ እዮም
ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከም ኢልና ኣሎ ኣይኮን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካልኣይ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣብ እዝን ዘይተሰምዐ ብዓይኒ ዘይተረአየ ኣብ ኣእምሮ ዘይተሓሰበ እንታይ ኢሉ ኣዳለወሎም መንግስቲ ኣምላኽ ንዓይኒ ንዓኻትኩም ክትዕመና ከም ዝኽእል ጌርና በአእምሮ ሰባት በቅለት ሰብ ፍልጠት ሰብ ጽቡቅ እንብሎ ነገር ኢና ንገልጽ እምበር መንግስተ ሰማይ ከም ዝኣነ ንስኻትኩም እንሓስቦ እንብሎን ኣይኮነን ሓደ ግዜ ሓደ ጎይታ ወሲድኒ ተመሊሰ መጽእ ኢሉ ኣብቲ መንግስተ ሰማይ እስክኸይድ ከለኹ ቀዳማይ ነገር ኩሉ ቶም መላእክቲ ዝዝምርዎ መዝሙር ዝፈልጦ ኮይኑ ይጸኒሑ ማለት ኣይተማሃርክዎን ግን ምስኦም እየ ዝዝምር ኢሉ ካልኣይ ሓደ ዝገርም ነገር ተዛሪቡ ጥዑም ሽታ ጥዑም ጨና ጨኒኒ ኢሉ ኣብዚ ምድሪ ብዙሕ ተርፉም ኣሎ ብዙሕ ጨናታት ኣሎ ኢሉ ኣውሃ ጨኒኒ ኩሉ ጽቡቅ ኢሉ ጨኒ ኢሉዎ ግን ከምዚ ዓይነት ኢለ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ኢሉ ፈልጦ ኣይክእልኒ ኢሉ ጥዑም ይዝጨንወኒ ጥዑም ምዃኑ ጥራይ ዝፈልጥ ግን ከመይ ምዃኑ ዓቐኑ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ኢሉ መስኪን ግን ጽቡቅ ነገር ኣሎ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ቋንቋና ስለዝኾነ ጽቡቅ ብምባል ግሩም ብምባል ጥራይና ንገልጾ እምበር ሙሉእ መግለጽ ክንህቦ ኣይንኽእልኒና ስለዚ እዚ عرفت زي صبينا له برخات حواتي حدا نتي مدراوي شخمنا كراقفو زغل نتي عرفتنا كم صوز قال حدا انت يندحري لكم كتصالو تسفاي ابراهيم معرف 10 حدا كاب حدا جمر كل انت يلو امنتي ايكونن امنت غنا نتي تسفا زغبرو ነገር رقص مغبار نتي زير ነገር كانت مغبار يلو مرتا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን በእምነትና እንመላለስ እምነትና ድማ ውሽጥና መንግስት አምላክ የርኤናይ عرفتنا የርኤናይ ስለዚህ ኣብቲ ዘለና ነገር ክንዓርፍ ዝገብረና ልክዕ ከም ሓደ ሰብ ናብ ስራሕ ክኸይድን ከሎ ኣብ ስራሕ ጽቡቅ ስለዝጽበዮ عرفت ስለዝጽበዮ ጠጥዑሙ ስለዝጽበዮ ጽሬት ስለዝጽበዮ ይኮነ ናብ ስራሕ ዝኸይድ ናብ ምንታይ ዝኸይድ ናብ ድኻም ናብ ርስሓት ናብ ፋዕሪ ናብ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባህሪያት ዘለዎም መሳርሕቲ ይኹን ኣስራሕቲ ጸገም ይዝኸይድ ግን ንጎት ሓጉስ ይዝኸይድ ማንም ኣይልምኖኒ ደስ ኢልዎ ይዝኸይድ ንምንታይ ትልኩም ቢሉ ሓሊፉ ናብ መፍትሒ ከም ዝመጽእ ስለዝፈልጥ ደሞዝ ይዝሓስብ ሓቀይደ ደሞዝና ስለንሓስብ ኢና ንኸይድ እምበር ስራሕ ጽቡቅ ነገር ስለዘለዎ ይኮንን ጥዑም ነገር ስለዘለዎ ከም ድሌትና ስለዝኸውን ኣይኮነን ስለዚ ንምንታይ ኢና ነቲ ደሞዝ ንጥምተይልና በቲ ደሞዝ ኣቢልና مدراوي ጸጋማትና እንታይ ንገብሮ ንሽፍን ንሐልፍ ስለዝኾነ ናብ ዕረፍቲ ክንመጽእ በሊዕና ሰቲና ደቅና ከነዕቢ ንብረትና ክንገብር ንርእስና ዘድልየና ዘበለ ነገር ኩሉ ትሕዝቶ ክንረክብ መታን ክንክእል ነቲ ጸጋማት ሰንጢቕና ኣቲና ባዕልና ኳዳ ኣቲና እንታይ ንገብር ማለት እዩ ኣብኡ ተዋሲእና ብኡ ሓሊፍና መክሰብና ንምጽእ ምድራዊ ጸጋምና ምድራዊ ሸኸምና ብሙሉእ ጎይታ ከም ዘራኽቦ ከም ዘዕርፈና ፈሊጥና ትዕረፍትና ትዝበለጸን ዝሓሸን وزلالم مخانو بمردة مدراو نجر آية أكملنا كاب قويتا ندحريت فقط عين بل كاب نقويتا محتاج كاب ناب قويتا متصقع ندحريت عين ملس عرفتنا يا يسوسي قويتا قايل له عجهم يلو ناباينعو أنا تعرفوكمي أنا لو وهي أرعوتاي فوكسيو صوريد ما تقليليو كابايتم هارون نفسكم كا عرفت خطر بيكم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ጦም ኢየሱስ ተባረከ ይሁን ኢየሱስ ተባረከ ይሁን ስለዚህ እዚ ዘላለማዊ عرفت እዚ በምድራው ነገር አይወሰድ በሐሳብ አይወሰድ በኻለ ተፈጥሮ አይወሰድ ሁሉ ጊዜ ናይ ዘላለም ቤትና ናይ ዘላለም عرفتنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሁላትና ናብ ሓደ መዓልቲ ክንከይዲና አይመስለን ትብሉ ሓቀይ ኣብ ዓድና ብዛዕባ ሞት ዝሓስብ ዘበለ ሁሉ እንታይ ይብል تهون كاب زعبهم تحسب يدب أنا نسخاتكم من قل موتنا ربحاناي كريستوس ما هي وتناي موتنا ربحاناي كريستوس كا هي وتناي زعبا موت نحسب كلنا آمن تسكع حج تجاجنا ينقر تلون تاي نتز موت سب مسكين مبالناي مساكين نحنا هنا وسيكونا من البات مدراونا فقط مدراو فقرنا يقول لنا خون جيزي يدماي كنركو بينا مخاد عرفت مبر سقم يبلون مكنياتو أماني بوس للسعر فيليبي 4 كاب 4 سكعات عنتوي زنببنا يمملأتنا دحرئينا ناون رأيمه فيليبي معرف 4 كاب 4 سكعات حسب نام مزازة مقصو خدلناي تحتي لنا أبتشعات شومنتن شعاتن كم بقولكم إيه سقع شوعته رئينا كاب كل أمراض بل سلام أملاك اللي بخمن حسابكم بخصوص يسوع تكبري حلوينه
زحر نزع عرفت خمسة زخل أنا نسخاتكم من تسفاهم زلنا كنحسب كنعرف عرفت هذا يجمرتيلنا كم مؤمن كم حسب كم مقبل سلسقونه مسترفس أحواتينه حتى زبله رزنا زلوا زبله قنوع زبله نصوح زبله تفتاوي زبله صبق ورا زلوا زبله قالت قلت انت خوينو قالن ودون انت خوينو بقوا حساب كنحسب كلنا أبسطونه يكون كناتا كاب نيجاتيف بوزيتيف محساب صبوي كنحسب كلنا زبلت أنا قرم حساب صبوي سلامنتاي زبلنا من نيجاتيف كام مخال من البعض دو خمسة سلازقونه يكون من البعض دو خمسة يخون كم نمثال ياخد توصوز دلي عبنا حدنا فقري كما عبلنا زخل نجر تهالو انتاي من البعض نبص عينا حدا نجر كوك بلنا كله من البعض سلاز حمام دو يكون من البعض سلاز حرقة دو يكون من البعض سلاز يستو على دو يكون إلنا كنت نحسب سلامنتاي إلنا نحسبه معنا نعوني قد كل جزء نحسب كلنا جن بوزيتيف نجر نحسب حتى زبلنا نحسب صبق ورا زلوا زبلنا نحسب تفتحوا نجر نحسب فعوم زبلنا نجر نحسب تجنة نحسب فقر نحسب أمرنا قدام أي نجر بوزيتيف كتصارم كلها حقوس يكون عندي حقوس نجر كنا علن كلنا وجدنا سلام يورنا أنت ده نيجاتيف نجر علينا كل جزء جن فرحات سقات سكفتا سقاي كل نجر يزمت سنا يكون عندي ولا يهلو كل جزء أبكم إينا نتألق ناب حقوس كنا أتون ناب عرفت كنا أتون دحر كوينا بوزيتيف نجر نحسب صبوا كل جزء بوزيتيف قطنا نخيد نالبات بودلو تلو قويتا ثم اللو أي مالتي نتخباي ستمهاركم وون تقبلكم وون سسمعكم وون أباي وون زريعكم وون انتاي قبارين قبارو فتسموه شعو أملاخ سلام مساحتكم خون أملاخ سلام مسانا انتلو عرفتي أملاخ سلام مسانا انتلو هدآتي أملاخ سلام مسانا انتلو زتحل زساقي زربش ولا حنت نجاري لأن جابير تمسكن يكون أبزقن سلام أملاخ يكون مسانا كله ريهم اللهم سلام أملاخ زي كونه أملاخ سلام مسانا كله سل اليوم عبيد أملاخ مسانا انتلو تمنش كله جزيله سلام أملاخ مسانا انتلو صباح زربش نجاري صباح كن كسر نخلي أملاخ مسانا انتلو جن كل جزء مسانا سلامي كبرنا أملاخ يكون يسوع قويتاي أما ودعات سكرين توت الله خمو تعلقاتكم كتاب بوياكم توستات وسيدكم أنا بزي كود أمنتي أسر تخلته تعام بعلى استيقظ ببالكم من الباتتنا مودعتا تحرز زلو مالتي انتهي قصل أبي سياس حمسان حموشتن كم حدث قاع سلستيات تصموات كلهم ناباينعو إلو الله يكونن ناباينعو أملاح كل جزي أواجون تاي دليتو كل جزي نابخ المتص إرميا 16 اكزابير كم زيبل لالو انتاوي قودناتات حتتو وتصبوا من قد عيني مخانو حتتو زواصاكم زعرفكم تاي مخانو حتتو شو انتي قبريلو بو تملالس زعرفنا سلام سبنا نجر نفلت قال املاح نمهار كم نحد حدنا نمقل بدحري شعبون الملالس امنتنا قال املاح نابرانا اب مدفع عند حر كوينو عرفت كله يكلن سلام كله يكلن يبرخات كم دما أب إسياس 55 كاب حدث اسقع 3 تايلو أتم صمات كلهم لك كنت ناي ماتيوس مالتي نما يتنعو بقومو ستاي بقومو بالعن ستاي غنزبكم نات زي صقم كله تخامكم رهاسكم سي ناتي منم نجار زي كونك أي تخفلو بقومو بترعو تاي قبريلو نباي ماتيهم وين نصابان تشايتو تخبر نجار يجسارب تلو جن منفساو نجار يجسارب مدراو نجار كفيل كاترخبو كفيل كاون سؤنا تقل نجاري حلاف نجاري نيزل عالم قداي ناب قويسا متيخا تعرفو عرفتي مدراو يكون سمياوي جيزياو يكون سل عالماوي كله كاب قويسا ترايز ركب سلازي انتاي كنقبري قبانا ناب قويسا ناب اواجهون متسي قبانا كبرنا املاكم كلاتنا هنتسئينا